पहिला रुवाखोकी लाग्छ अनि ज्वरो आउँछ सिधै। भाइ पहिला हुन्थेन हो यार। यस्ता मलाई रुवाखोकी पचाइदिन्थ्यो यार शरीरले। खै आई डोन्ट नो अहिले के भएको यार भाइ। हाम्रो शरीरै खत्तम भएको हो कि के हो मेरो भाइ? अहिले त खै यो भाइरल रुगा हो खोकी भएर हुँदाखेरि। कसम भाइ बिजोग बनाउँछ यार। बिजोग। हामीले हिजो अस्ति कुन माइक युज गरेको थियो? हेलो 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 हेलो। ल यो माइक युज गरेर त ठिक छ त्यसो भए। हेलो 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 बेस्ट माइक युज गरेको छैन होइन? वेबक्यामको माइक युज गर्छ त्यसो ठिकै छ। मोटिक आई थिङ्क यो के भयो यार ल। त्यसलाई पहिला उयसमा राखौँ। लाइभ स्ट्रिमको राखौँ ल अनि लाइभ स्ट्रिममा गएर अनि अय्या over guys, too much. White team ल white team आयो त म त्यसो दाइ 1v1 यस 1v1 नै खेल्ने हो पखना पखना। हिजोको मेरो विन स्ट्रिक छ यार केटा। हिजोको मेरो 6 विन स्ट्रिक छ केटा। 6 विन स्ट्रिक त मैले आज कायम राख्नु पर्यो नि त। कसो गणेश भाइ जोसेर आइरहेको थियो मेरो विन स्ट्रिक ब्रेक गर्छ भनेर। गणेश भाइ तोड्दा त मेरो विन स्ट्रिक। गणेश भाइले मेरो विन स्ट्रिक ब्रेक गर्ला त आज के लाग्छ? गणेश भाइ रेडी हो त मेरो विन स्ट्रिक ब्रेक गर्न? कहाँ गइदियो? एकजना जोसिलो प्लेयर चाहिन्छ क्या अनि मजा आउँछ है खेल्न। म ब्रेक गर्छु दाइको रेकर्ड। दाइको विन स्ट्रिक म ब्रेक गर्छु भन्ने चाहे क्या एकजना। एउटा आइडी मलाई यस्तो मन पराएछ 500 वाला आइडी किन्न पाइरहेको छैन यार भाइ हो। किनौँ भनेको पैसा छैन यार। एउटा सानो आइडी राम्रो लाग्यो थियो के गरौँ भाइ हो। धेरै महँगो पनि होइन 500 को आइडी हो। स्क्रिन सेयरिङ भयो होला है त ल। के छ दाइ सब ठिक छ यार। कार्लोस भाइ के छ तिम्रो भन? कार्लोस भाइ आइडी बेच्यो अब के खेल्छौ? भोलि के आउला जस्तो लाग्छ र भोलि अब वर्ल्ड कप प्याकहरू आउन सक्छ। भोलि कन्ट्री प्याकहरू आउन सक्छ भोलि के हो। कन्ट्री प्याक आउन सक्ला कि आयो भने अब त त्यस्तै हो। चेक ई सेवा अरे किन ई सेवा चाहिँ फेरि?
सेवा अहिले चेक गर्न मिल्दैन केटा, मेरो ई सेवाको नोटिफिकेसन सबै अफ छ है त। के भएर के छ र तिमीलाई जतन we are streaming at both platform हैन, टिकटकमा पनि अनि वाइटीमा पनि हामी सेम टाइम स्ट्रिम गराछौँ केटा। थ्याङ्क यू सो मच सबजनालाई हजुरको लाइभ स्ट्रिम। र टिकटकमा पनि हाम्रो युजर नेम ADMIKIG10 छ है त, ADMIKIG10 छ। र वाइटीमा पनि ADMIKIG10 छ। अनि मेरो इफुटबल युजर भित्र नेम पनि ADMIKIG10 छ युजर नेम है त। सो सबैजनाले अल्छी नगरी केटाहरूले फलो गरौँ। कसैको आइडी रिभ्यू गर्नु छ भने प्लिज 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 युजर नेम पैसा हाल्दैको होला दाइ, गेमभित्र गएर मलाई युजर नेम रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ। कसैको आइडी रिभ्यू गर्नु छ भने कता छ 7 दिनपछि आएको हेर्ने यताले। कहाँ गएको थियो कार्लोस भाइ, कहाँ गएको थियो? टुरसुर गएको थियो छिक्ने पैसा चाहियो भनेर। दाइ इमर्जेन्सी पैसा चाहिरहेको छ, आइडी बेच्नु पर्यो भनिरहेको थियो। अब त सक्सन सम्झिँदैन किनेन आइडी, के गर्नु? धेरै ब्रेड पनि नखाउँ है, अगाडि हाल्दो रहेछ यार, त्यही भएर। सो कसैको आइडी रिभ्यू गर्नु छ भने प्लिज 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 सेन्ड मी रिक्वेस्ट इन माई ADMIKIG युजर। घुमेर आएको पैसा सब खुलित ठिकै हो, ठिकै हो। घुम्नलाई गेम भन्दा प्रायोरिटी होइन, घुम्नलाई दिएको छ भने इट्स राम्रो है, राम्रो। के गर्दै मेरो भाइ अब आइडी यसो रिभ्यू हालिदिउँ न केटाहरूको भनेर त्यति मन बनाएको दाइ। मेरो आइडी छ, रिक्वेस्ट पठाउनु ल भाइ। कालो दाइ 500 होइन, आउनु न मेरो लाइभमा यसो। सुन न कार्लोस भाइ छ नि, एकाउन्ट त्यस्तो बगाल बनायो ताला पछि घुम्ने भनेर आइडी नै बेच्छ। तर यदि ट्रेकिङको लागि र यसो नयाँ नयाँ ठाउँ हाइकिङको लागि पैसा खर्च गरेर ट्रेकिङको लागि खर्च गर्ने त ठिकै हो चिक्ने। घुमिसकेको ठाउँ फेरि घुम्न गएको भए चाहिँ त्यो वेस्ट अफ मनी है त। पैसा त अहिले 50 RS 5 RS मात्र छ, मोमो खाने पनि पैसा छैन। नाइस सेन्ड भयो, सेन्ड भइसक्यो ल। के छ युजर नेम भन ल, के छ? यस्तो खराब छ शरीर अहिले, के भन्नु केटा, गाह्रो छ। टिस्यु पेपर सकिसक्यो, 2 दिनमा 2वटा टिस्यु पेपर। ए कालो साई खत्रै हो क्या, कालो साई खत्रै हो क्या भाइ। युजर नेम के छ भन त? यो निश्चल बी भन्ने हो। एक सौ 6 को रोटी त युजलेसै भयो त भाइ यार। एक सय 6 को रोटी त युजलेसै भयो त मेरो यार। यसलाई कतै न कतै कुनै रूपमा युज गर न, बेटर हुन्छ। यो रोटीको राम्रो छ त यार, हाइट छ, पासिङ छ, पोजिसनहरू ठिक छ, डिफेन्सिभ स्ट्याट्स राम्रो छ, स्पिड छैन, अलिकति स्पिडहरूमा इन्क्रिज गर्न सकिन्छ। राम्रो कार्ड हो, सबमा खेलाउने प्लेयर चाहिँ होइन है रोटी, सबमा खेलाउने प्लेयर होइन रोटी। सो थिङ्क अबाउट इट होइन। भयो ब्रेड नखाने हो। यो रोटीसँग के स्किल छ भाइ भन त? अर्केस्ट्रा राम्रो हो क्या।
रोटीसँग के स्किल छ त्यसले फरक पर्छ धेरै नै हाम्रो 1v1 खेल्ने कोही फर्स्टमा आकृति थापा मगरले के भन्छ अल्टर्न एक्सबाट आएको छ हो र स्योर हो फेनोमेनल पास लङ रेन्ज ट्याकल हो के भएछ के चाहियो त नि सन्त फर्स्टमा को छ 1v1 खेल्ने भन त केटा च्याटमा हाम्रो भाइहरू एनीवन अल्ट्रन एक्सआई को भनेपछि एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8 9 9वटा पेड कार्ड स्क्वाड भित्र बाहिर एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8 लभली दामी प्लेयरहरु छ तर अलिकति अझै इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ है त स्ट्राइकर मेन भनेको स्ट्राइकरमा अझै इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ अनि लेट विङ्समा भयो हैन न लेट विङ्स नै खादा उसलाई एसएसमा खेलाउँदा नि भयो क्राइफलाई त्यो नेमारै युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो आउटडेटेड नेमार त्यही नि है तपाईँ सिएफमा तिमीले बेल पनि स्टार्ट गर्न सक्छौ बेल वान अफ द बेस्ट हो सिएफको लागि पनि त्यसले डिसअपोइन्टेड गर्दैन केटाले यति चाहिँ ढुक्क बुझ्छु म च्याटमा को छ 1v1 फर्स्टमा खेल्ने आज केटाहरूलाई च्याटमा को छ 1v1 खेल्ने फर्स्टमा मलाई केटा एनीवन म छु त दाइ बेल युजर रे ओए आकृति थाहा म खेल्ने हो ल जोइन गर ल अल्टरनेट युजर नेम बेल त बबाल हो नि सुपर च्याट टिम भनेको बस्ती गर्न अघि पढा एसियामा नोटिफिकेसन नै आउँदैन क्या केटा के भन्नु एउटा भखै यसरी पल्टाउनु पर्छ 95 हाल्दै रहेछ ल लभली यार नेबिट ब्याङ्कहरू साइलको लभली यार साइल मलाई दोस्त थ्याङ्क यू अब यो नोटिफिकेसन देख्दा के भएको यार ओके एकैछिन ल नोटिफिकेसन नै अनै छ त अनि के छ यहाँ आउँदैन क्या त्यही भएर क्या मेन लभली यार लभली साइल एप्सुल धेरै धेरै धन्यवाद यार ए इसिवाको पहिला टुकु आउँथ्यो त अहिले त के भएको मेरो यार के यसले स्पेस खायो भाइ यार सक्षम सन्धि कहाँ जानुभयो हाम्रो सक्षम सन्धि कहाँ जानुभयो केटा आकृति थापा मगर ब्रदरले कस्तो खेल्नु हुँदो रहेछ अब हेरौँ हुन्छ हाम्रो फलो गर्नु त भएको छैन आई थिङ्क आफ्टर दिस गेम हाम्रो फलो गर्नुहुन्छ होला आई होप इटो भाइ हिजो मेरो 6 विन स्ट्रिक छ आज त्यहीसँग काउन्ट गर है त भाइ विन स्ट्रिक मेरो जो 6 विन स्ट्रिक छ 6 भन्दा बेसी होला खै त्यो एउटा म्याच खेलेको हो कि भन्नु कन्फ्युज भयो क्या फर्स्ट म्याच त्यही भएर त्यो भाइ मेरो विन स्ट्रिक के होला हो आज ब्रेक होला त उसकोमा के दिउँ टाइट म्यान मार्किङ आई थिङ्क एउटा सिएफ चाहिँ एउटै सिएफले मात्रै दिन्छ के गरिदिनु आकृति के नाम हो नि दाइ केटी होला अरे आकृति हो आकृति मैले आकृति थापा मगर आकृति है आकृति होइन इटो भाइ हिजोको मेरो 6 विन स्ट्रिक आधी काउन्ट गर है त 1 भर्छ भने यस रोशनी गुरु ब्रदर 1v1 म्याच है त सो रेडी फर इट है त तिमी खेल्ने भए तिम्रो सेकेन्ड टाइमबाट रेडी भएर बस है त
My name's Peter Drury, and Me here's my second co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Manang Mosang di Nepal, let's go. Yतिको चाहिँ supporter Well, चाहियो it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Game को sound ठुलो त भएको छैन नि तपाई. And it's been given away. के छ र तिमीलाई के छ र And it's Ibrahimovic. Mateus. And it's Marcelo. Eto'o. Oh, he's got a sight of goal. Played in by Eto'o. And that's the keeper's ball. Foot in. Lam. Well, that looks a decent ball. Mateus. There's the header! He's delivered all right! Team को sound equal आयो Big names earn their reputations for precisely the reason we just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. Game He को struck sound wood, को and he equal. looks hungry for more. It was wonderfully efficient. Hello. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and सानै made it बनाउनु छ सानो perfectly. बनाउन काम छैन अब. Game को sound त ठीक छैन. के छ दाइ सब ठीक छ मेरो भाइ तिम्रो भन न के छ. अब कसैको भाइ ठीक छ साउन्ड. अर्को माइक युज गर्यो भने त्यो माइक को आई थिंक भाइ उसले कामै गर्दैन के साउन्ड अड्केर आइराछ भन्दा चाहिँ तिम्रो त. Unexpectedly behind. त्यो माइक युज गर्ने भन्दा सारा एउटा माइक किन्नै पर्ने हो के अवस्था. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Well, they could break here. Rummenigge. Looking for the run. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. He's found the way through. A header! That was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. Earphone लगायो भने अझै आउँदैन नि भाइ थाहा छ. Earphone लगाइदिउ. Earphone को रबर साला कहाँ झरे साला त्यो. के हालेको दाइले ओए के छ रे नि भाइ के छ सब ठीक छ रिसिभ हो तिम्रो भएर के आउँछ भाइ earphone लगायो भने आउँदैन थाहा दिएको हो के भाइ earphone लगायो भने आउँदैन नि को के गरौ. So that's 2 now without reply. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. And it's Marcelo. Nice sequence of passes, this. And pull it! Well, now it's a race for the ball. Bale. Now looking to orchestrate a counter. Yaya Toure is a perfect combination of brain and brawn. And here's Hullet. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Hullet. Takes a shot. Denied by an instinctive save. Really thought he had the beating of the keeper. Headphone मलाई काम इरिटेट लाग्छ के भाइ earphone युज गर्ने त्यो गर्नुपर्ने खासमा हैन इरिटेट लाग्छ हो भाइ. And he gets rid in a hurry. त्यो रबर वाला earphone छन् त सही हो. And now a sudden chance to counter. And this is Hazard. And he's intervened well there. Thank you Baran. भाइ मेरो साउन्ड पहिला जस्तो सानो त आएको छैन नि इटो भाइ. हुन्छ नि तिमीले मैले बिस्तारै बोल्दा सुन्थेन भन्थ्यौ नि. Hullet, Baresi,
And that signals the end of the first period. अनि चाहिँ भाइ त्यो अलिक राम्रो हेडफोन Any भयो strong नि opinions on the इयरफोन first half? लाउनुपर्छ कानमा अनि Well, I think things have worked दाइ out आवाज pretty क्लियर well so भएन अरे far, हो र Peter. If छैन it ain't ठुलो छ अरे broke, don't fix it. So भाइ आधा र if the रिदिम भाइ manager हडो has गर्न to त इटो resist भाइले मलाई change ठिक छ at भन्ला छ this stage, हेलो दाइ के छ मेरो well, राइट who भाइ could वेलकम predict ब्याक a अगेन मेरो scoreline भाइ like व्हाट्स this अप after just लेट्स गो 45 minutes? फर 1k Sides लाइक्स एभ्रीवन separated by 1k 2. लाइक्स हैन केटा 1 लाख लाइकको लागि जम्मा छ फोन छन् त छ कि रबर हराएर युजै गर्नु मन लागेन क्या भाइ यो रबरै कसैले चोर्दिएको हो कि जस्तो लागिरहेछ यार रबर झरे पनि भाइ दुईटैको रबर झर्छ त हेर न यहाँ कतिको भाइ के साह्रो चोर हो संसारमा दुईटै रबर गायब छ पुरानो इयरफोन भए पनि हुन्थ्यो यार युज हान्थे त पहिला पहिला मसँग थियो यार इयरफोनहरू यस्तो दिन्थ्यो एक्स्ट्रा रबरहरू दिन्थ्यो नि यार नजिक आएर बोलेर हो साउन्ड किन अनि माया त रिदिम भाइले के साउन्ड क्लियर छैन माया त यसको त मैले खण्डो खरानी बनाउँछु खण्डो खरानी बनाउँछ यसको मैले Second period is on the way. Neymar. Messi! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Yaya Toure tries to dink it through. मेरो रोमीले Well, किन the किन idea was a अहिले good one. कति भयो राम्रै खेलेको छ The हेडिङ execution बिटको of it, हानिरहेको छ not क्या quite so. भनेर Clearly is miffed, having Really, made the China run छैन and not get picked out. Mateus can so cleverly bypass the press. Now it's Neymar. He's shifting through the gears here. Neymar is in a really good position out wide. Thank you, Marcelo. So 2-0 the scoreline early after half-time. And it's Marcelo. Fuck, Bale. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Let back go, start switch भयो कि केटा boost भयो कि हो Threads one in. Bale, get it, lovely pass. The back stick. Neymar yeah. That's good defensive concentration. Lovely shot. Oh, and that is really good tenacity. अब इयरफोन युज गर्छु इयरफोनको लागि आई थिंक ला सी टाइपको मिल्दैन अब इयरफोन काम गर्छ तिमी सी टाइपमा दुईटै मैले जोडेछु त्यसको लागि चाहिँ म जुगाड गर्नु पर्छ यो सिक्ने बेसी पंखा हावा खाएर त बिरामी भएको हैन नि म 3k लाइक भइसक्यो लभली मेरो भाइ यार लेट्स गो नेमारले हेडिङ ट्राई गरेर गाह्रो छ यार दाइ म त म्यानुअलबाट एसिस्टेन्टमा स्विच भयो म्यानुअल दुबाएर किन हो त्यत्रो पहिला म्यानुअल खेलेको हैन र किन 81 मिनेटमा स्विच गरेको अगर त राम्रो हुन्थ्यो कि अगर त बेटर हुन्थ्यो पर्मिसन चेन्ज गर्यो होला कि हैन ब्रदरले पर्मिसन चेन्ज गरेको छैन जिरो त्यसो भए मलाई यार यो इन्जो फर्नान्डे पनि दामी लाग्छ यार तर उसको पासिङ स्ट्याट्सले गर्दा गेम बवाल हुन्छ क्या के भएको दाइ बिमारी भाइ म रुवाखुकी लागेछ के हुनु त्यही हो खै थ्रो भेटे गर्ने रे थ्रो भेटे गर्ने तिमीले कि अपोनेन्टले थ्रो भेटे त राम्रो हो त हैन तिमीले अपोनेन्टको अपोनेन्ट चाहिँ भेटिरहेछ भनेको मलाई गाह्रो छ Roberto Carlos. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Bale. He's picked his way through. Oh, that was a half-decent effort. He's never the sort to doubt his own capabilities. Hello bro, what's up? Good morning, no welcome back to the stream, brother. मैले नि त्यही भएर म्यानुअल हटाएको नि Corner number 3 coming up. तर चेन्ज नगर्दा राम्रो के फेरि गेम त्यो फेरि यता उता गर्दा गेम फ्लिप त हुन्छ के
Beckenbauer getting this one clear. Just eases him off the My ball. God. Yeah, he's pulled it My up for that God. challenge. My God. The ref's been Marcel lenient turn here. try I गरेको doubt he'll होला get too many कति more गर्यो chances. My God मेरो भाइ My God hey, this is my moment मेरो boy everyone spam the chat guys spam the chat spam the chat guys spam the chat पोल गर्न मिल्छ मिल्दैन हुन्छ अन्त टिकटकमा त के गर्न मिल्दैन के पोल सोल गर्दिम भनेको फ्री इन्कमिङ रे स्योर हो मेरो भाइ That's my bail angle केटा An opportunity then to pull clear here. जाटान उभे छ त भाइ कहाँबाट छ त सम्धि घन्टी बज्यो अस्तिको के हो घन्टी सम्धि सम्धि के को घन्टी यहाँनिर तपाईँको मादर त्यो मा जाटान रहेछ भाइ यार And it's been taken short. Lampard. Marcelo. Can he finish? आखिर तिमीराको मेरो त Nepal are looking to go forward now. त्यत्रो हाइप गरे गए भाइ यार मोमेन्ट थियो नि ठिक्क साला बडा त मैले किपरले सिधा हान्दिनु पर्ने Offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Lovely flip lamp. Oh, that's fabulous. Lamp. Now the delivery. And it's been hooked away. Nicely weighted ball. Chance here to counter. And he's picked out the run. Not sat on. Sat on. Nakaroon garai parcha bhai ho. Sat on. Nakaroon garai Ingredients parcha in the ni. team's attack. Lampard. Pele. Can he get it through? Decent chance! And he's there to belt it away. And claimed it back swiftly. And the number on the board is 3. Oh, he's bustling through here. Cruyff. Another free kick. They need to play this quicker in transitions like this. Salah. And the shot! And there's a goal. अस्ति जितेको पैसा रे Drama at the death. Is there time for सम्झिनु मलाई पैसा हाल्दिनु भएको हो र ओइ रनमा सम्झिनु नोटिफिकेसन यस्तो देखाएर के भएको जिग्ने जुसे ओए रनमती लेट्स गो 500 रिसिभ भयो त केटा हो सम्झिनु भएन भने 2 दिन पछि यहाँ रिसिभ भइरहेछ है प्राइस बोल That's at the end. Well, that was close. Both sides. ए कस्तो पार्छ भाइ यार मलाई दुबाई म त प्लिज हान्छ कि भनेर इजी गरेर त लास्टमा त साला साथीले ल यार राम्रो खेल्यो यार ब्रदरले तर धेरै राम्रो खेल्यो ए मादा 9 शट मैले कहाँ हानेछु त यार भाइ ओइ 9 शट अन फ्रेम हाने थियो यार शट चाहिँ कहाँ हाने मैले यार A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. अनि मैले त्यत्रो शट चाहिँ कहाँ हानेछु त मैले 9 शट अन फ्रेम हानेको छ यार कुन पैसा दाइ मार्जिनीवाला गोल भयो मार्जिनीवाला गोल भएन हो त्यो मैले अस्ति नै हेडिङ गोल त्यो सक्षम भाइले काउन्ट गरिदियो ससन सन्धिले हार विन स्ट्रिक अझै कायम नै छ है त 7 विन स्ट्रिक है त सम्झिज्यू 7 विन स्ट्रिक अब कसले रेकर्ड ब्रेक गर्छ भन्ने मेरो है इवान भाइले गर्छ कि कहाँ छ इवान भाइ हाम्रो इवान भाइ कहाँ छ इवान भाइले गर्छ कि म छोरे ओए ब्राइट भाइ कसम लेट्स गो पुरो एकजना को थियो अघि एकजना को थियो समथिङ नाम बिर्से यार त्यो ब्रदर को थियो मैले फलो राख्दै थिएँ छ कि छैन त्यो ब्रदर भन त गणेश भाइ पनि छ मुला मेरो रेकर्ड ब्रेक गर्ने हो दिनेश गुरुङ ब्रदर पनि छ रनमती हाम्रो यो आकृत ब्रदरलाई धेरै धन्यवाद है धेरै वेलफेयर ब्रदर फ्रेन्डली खेलेपछि फलो पनि गरिदिनु होला है त्यो केटाहरूले काप्रे दाइको वाला चाहिँ सम्धि आज नै च्यालेन्ज हरेक गेमको 150 जहिले जित्छ त्यसले पाउँछ फर 10 गेम जोइ ल लभली केटा लभली केटा दरो तिमीले एकदम राम्रो अफर पाछ केटा एकदम के भनौँ त्यसलाई तिमीले जित्यौ भने 150 तिमीले पायौ मैले जित्यो भने 150 मैले पाएँ केटा सिम्पल थिङ 10 गेमको लागि मात्रै है त्यो केटा सो सबैजना बेस्ट दिएर खेल गाड फटाई गरेर खेल है त्यो केटा गाड फटाई
ब्राइड भाइ खेल्ने हो र ब्राइड भाइ फेरि गेममा छैन होला अहिले गेममा आउन तिम्रो ल्याम्पमा म इन्भाइट गर्छु ल गुड मर्निङ अर्डर बल व्हाट्सअप ब्रदर वेलकम ब्याक टु द स्ट्रिम आज 1v1 चल्दैछ र यस 1v1 त्यही पनि 10 गेमको टोटल 10 गेम्स हरेक गेम इज इक्वल टु 150 इफ यु विन यु विल गेट 150 इफ आई विन देन आई विल गेट 150 द्याट्स सिम्पल केटा सो यु ह्याभ टु बी कन्सिस्टेन्सी है केटा कन्सिस्टेन्सी चाहियो गेममा फाइनली 1000 कोइन इन मेन एकाउन्ट मेरो मोबाइल छैन के खेल्नु भारे ओए गणेश प्याकअप पनि हुन्छ हुँदैन अब 1000 कोइन 1000 कोइनको प्याकअप पनि हुन्छ हुँदैन भोलि एप्रिल प्लेयरले डिभिजन पुगे मरे ओए के भन्छ मेरो भाइ यार सिकाउने यार हाम्रो पनि खेल्न यार इभान भाइले पनि खत्रै खेल्ने रहेछ यार यस्तो झुसी एफटिपी एकाउन्टबाट हैन 0 लसमा डिभिजन 1 पुगिसक्यो यार त्यो भाइ 0 लसमा इभान भाइको म देखाइदिन्छु ल तिमीलाई ला यहाँ छैन फेरि अर्कोमा छ त्यो भाइ पनि खत्रै हो मान्छे त यार खत्रै खेल्छ त्यो भाइले यार 0 लसमा यार डिभिजन 1 भन्ने सानो प्लेयर हो त पाल्दिन चाहिँ किन सबमा राखेको चिक्ने दिमाग हेर न केटाहरुको Win against ADMIKIG10 and get 150 RS. Let's go. यसलाई के गरौँ हामीले पिन गरिदिउँ मेसेजलाई ल्याम्पमा सक्षम भाइलाई कोइन सेल नि हान्न भन्छ सक्षम भाइलाई कोइन सेल नि हान्न भन्छ किन मेरो भाइ ब्राइड भाइ रेडी भएर बस्छ गेममै बस्छ म इन्भाइट गर्छु है त सो एभ्रीवन लेट्स प्ले फनी गेम केटा अब यसो टाइट म्यान मार्किङ हान्दिउँ केटाहरुको टाइट म्यान मार्किङ यसलाई मार्मसलाई हान्दिन्छ तर पर्दैन दाइ मैले कहिले सक्ला त डिभिजन पुग्न डिभिजन पुगे छैन अहिलेसम्म सिक्ने अब डिभिजन रिस्टार्ट हुन्छ होला त कहिले डिभिजन रिस्टार्ट हुन्छ केटा डिभिजन कहिलेबाट रिस्टार्ट हुन्छ ब्राइड भाइ डिभिजनको रिस्टार्ट हुन उयो भइसक्यो कस्तो सक्ला नसक्ला भनेको डिभिजन त रिस्टार्ट हुन लागिसक्यो त अब त खुली त होला त नि ल केटा होला च्यालेन्ज पुरा गरौँ है गेम जितौँ दिस थर्सडे हो अनि ब्राइड भाइ यो बिबार रे त अनि Holy relax. 5k likes, thank you so much, Brian. Love this support, मेरो भाइ. Thank you so much, thank you so much. सुन न हाम्रो ताङ भाइहरु पनि रिएक्सनमा आइपुग्छ आउने टाइम हुन लाग्यो होला. 10 कि 10:30 बजे आउँछ. गेम जित 150 लगाइ त. आज किनकि हामीलाई ब्राइट भाइ र हाम्रो यो डब्ल्यु ब्रदरले जित्छ जस्तो लागिरहेछ. किनकि एउटा गट्स फिलिङ आइरहेछ. ब्राइट भाइ र हाम्रो यो डब्ल्यु ब्रदरले किन उठाउँछ जस्तो लागिरहेछ 150 यार. किन अन्डररेटेड प्लेयरहरुले मलाई खुली तान्छ गाड खुली तान्छ नि. Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Selini. Frank Rijkaard. Good pressing, squeezing the play. Kevin De Bruyne. Selini to Rijkaard. Kevin De Bruyne once again. Kokchu. One of the best free card box-to-box card get up game. Ito. Now it's Hullet. Lovely interception from Van Dijk. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. That is a great pick out. And he's found a way past. And the shots! They've scored! यो कुलरको प्राइस कति हो रे 1200-1300 पर्छ मेरो भाइ. Quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. मेरो 19 ब्रेक होला दाजु. Now the game's only goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. He's free, he has got space. Right place, right time. Marmoush. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. New York City really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it.
Oh, that's well Guys, अनि spotted. घरि भयो कि म हैन Kukchu. क्रस पनि पेलाइहाल्नु पर्यो Colorado Springs really Thank you do so like much to यार play पुलिसले with a उठ्छ है distinctive style, one that's pacey and expansive. And they have the players, those players that love a gallop or two. He's had a हिट shot! 9 फिजिकल कन्ट्याक्ट कस्तो मेरो भाइ Was probably just beyond सम्बीले it. आज मेरो दरो खान्छ जस्तो छ रे ओइ सम्बी के भन्छ And we have our very first corner. That's a good ball. डबल टच त मेरो त यस्तै हुन्छ किन यार फ्लिक त हुन्छ हौ डबल टच चाहिँ हाल्नु मन लाग्दैन The सम्बी break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And he's worked it through. It's a pretty loose pass. Rummenigge is someone with real dynamite in his boots. De Bruyne. That is a brilliant interception. Marcelo. There will be 1 minute added time. And it's Marcelo. Marcelo tries to cross. Last-ditch defending, but that'll do. And the referee has signalled for म half-time. चाहिँ यसपछि रे केटा वेट Well, गर्नु there were पर्छ plenty मैले of आफ्नो talking बाल points in that first है half, but just the one Man, goal. it's a It's ठेली हानी still केटा के उपाय छ anybody's यसको game here. And now, Well, I obviously, just That things man only aren't cannot good. do it, but single It seal. seems the team were just a bit too busy playing ट्याकमा within कि हामीले themselves. पढ्ने लेफ्ट विङ्स Too राइट विङ्स दिनुपर्छ tentative. के They भन्नु have to improve के गर्नु and make भयो it fast. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. New York City really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And he plays one through. Well, he got rid because he was under pressure. Eto'o gets flagged offside. कोही लाइनमा पछि केटा हाल्दै And here's Eto'o. Nicely weighted ball. कट Oh, and that is really Slip good गयो रे tenacity. त्यो मेरो भाइ त्यस्तो नहुन चिक्ने भाइ त्यस्तो नहुन न पछि मेरो भाइ यार Corner number 2 then. म डराउनु खान्छु यार ए दिदी भाइ के भन्छ हौ जो मेरो भाइ यार And now a sudden chance to counter. Colorado Springs appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Floated through. Thank you यार बुलेट कहाँबाट कहाँ डिफेन्स गर्न आइरहेछ यार Back केटा like that, लभली यार always दिस गाइज appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Mateus. Now it's Eto'o. Now it's Hullet. Can he get it through? Shot a goal! It's in! Bharan is doing phenomenal finishing it out. Right back into it. Bharan is doing phenomenal finishing it out. Relief. Now let's see who's got Are you what it kidding takes me? to seize the initiative from here. Bharan is doing phenomenal finishing मेरो भाइ यार Ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. It's totally So guys, I have to do what? I have to do what?
कमब्याक आउँदैछ है लेट्स गो मर्निङ सुरेन सम्झिनु सोफ्याफुलाई के छ सम्झिहाल्छ खबर इन्भाइट है दाइ मलाई ल लेट्स गो ब्राइड भाइ बी रेडी फर दिस है त आफ्टर दिस म्याच त्यसपछि मेरो भाइको गेम छ है मसँग भाइ मसँग आराम बोल्यो हो त बाइक क्रस हाने भने आई थिङ्क आई विल सेभ माई एस अदर्स आई एम डेड Fuck you, bitch! BC arms arm, what the fuck you? Leave my chat, forgot. You asshole. Leave my chat. Substitution on the field. Number 21, Karl-Heinz Rummenigge. Number 15, Eto'o. Number 23. So changes afoot here, and from both sides. 13, We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Nice control. 18, Jan Koller. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Right. And that's been won straight back. Tries to pass it through. Now it's Mbappe. Threads one in. Bale. In towards the backs. Getting up there! He's got a goal! And the comeback is complete. Pick that one out. It was a That's my collar, baby, my boys. Something. That's my collar. The bullet header plus good power. It didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago. Already he has scored. That's my baby. Claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Let's go. Let's go for one cross. Lam picks it up out wide. Let's go. Goes for a shot. Oh my That is god. certainly not what he had in mind. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Matheus Cunha. Out towards the flank. Now is this the final assault? Maldini stood his ground strongly. He'll try from distance. Oh, he's just got under that. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's Diamond, plenty of appreciation for what तिमी was हैन a मुला हाम्रो ब्राड genuinely भेरिटी fine भएछ effort. ब्राड भेरिटी भएर बसिरहेको छ केटा कोनले बचाइ धर्ने यार मलाई हेरि यहाँ त मार्दै मार्ने कहाँबाट ल्याम्म ठोक्यो No unnecessary risks, and the game is petering out here. Bale in acres of space out wide. Showing good feet. Here comes the cross. He's there and gets it away. जी well played brother well played And time is well up. played bro well played What lucky a terrific झन्ने response खाएको it बोल was to adversity. सम्झिनु What a fantastic सम्झिरहेकोले game. कहाँबाट For those players, what unity, what joy. राइकरले त्यहाँबाट हान्न लायो भने त म चाहिँ के खेल्नु very गेम good. Quick reminder today that Rafael smoking Varane is well taking played in bro the well played accolades, having राम्रो been खेल्यो यार named यो ब्रदरले man of the राम्रो match, खेल्यो and even though he deservedly have totally so. have to be squad player So there it is. What my struck color you kill most this game about केटा my color kill this game so राइट भएपछि म हो पछि खेल है रिदिम भाइले मलाई आज हराउने भनेको नि मैले देखिसकेँ क्या कि मलाई ब्राइट भाइले हराउँछ कि डब्ल्यु ब्रदरले हराउँछ दुईटामा एउटाले हराउन सक्छ मलाई आज अब गाह्रै छ हाम्रो ब्राइट भाइ रेडीमा छ केटा धोपी हान्नको लागि
डिभिजन 1 को लिगको गेम हेराउनु न ब्रो। कि डिभिजन 1 के हेराउनु हो केटा? के डिभिजन 1 पुग्यो सक्यो। ब्राइट भाइले के गर्ला धोमिहाल्ला त मलाई। ब्राइट भाइले धोबिहाल्ला त मलाई केटा के लाग्छ तिमीलाई? ब्रो प्लेइङ माइन्ड गेम्स ओए। किनकि मलाई दुईजना हराउनु धेरै चान्स आएको छ कि डब्ल्यु ब्रदरले कि ब्राइट भाइले दुईजनामा एकजना। सम्झे वर्ल्ड कपमा कसको सपोर्ट गरे? सम्झे यत्रो रात दिन मैले अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाएको थिएँ। तिमीलाई को जस्तो लाग्छ? यसरी मेन्सन कसरी गर्छ नाम सँगले? लभली यार ब्राइट भाइले नि अब खत्रै माइन्ड गेम खेला जस्तो छ है मसँग। ओइ लभली छ त के हो यो हराम बलबाट स्विच भइसक्यो त मेरो भाइ। के हराम बल हो यो पनि? दिस इज हराम बलर वाट? पुरानो माथि हराम बल। यो हराम बल केटा। एउटै रहेछ सम्झियो अनि यार म त्यत्रो अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाउँथे यार भाइ। सम्झिज्यू कहाँ ब्रेक गरौँ यो भाइले यार ब्याकलाइन। He's playing haram ball against me. What can I do? How to break his defense line? So at first, let's go in tight man marking. Then after tight man marking to Bale. ऐसे भइसक्यो चाहिँ यार। पंखा ल्याउँछ ल केटा, पंखै चाहिने हो क्या। पंखा बिना होला जस्तो छैन यहाँ, त्यही भएर पंखै चाहिन्छ। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful हालत छ clear यार evening. केटा मेरो The सब conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Begley. Thanks, Peter. Hello, everybody. हाई सिबी दाइने ओए भाइ भाइ तर मेरो अर्कै टाइपको छ के, मेरो अट्याकर हो के, लेफ्ट र राइट ब्याक। The stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a Right, real sense of anticipation in the air. Game on. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Varane kept his eye on it, and he's there. And this is Hullet. Oh, that's fabulous. And that is well cleared. Legend, title winner, in some sense a trendsetter. Claude Makelele was certainly all of those things. In his first season in English football, his team won the league with what was back then a record number of wins, fewest goals conceded, and most clean sheets. I was just delighted he managed to get the goal so deserved, Peter, the week after the title was decided. He certainly made the home crowd wait, as it was pretty much the last kick of the game. He actually missed from the spot, didn't he? Yeah, but he was able to find the rebound and bury it in the back of the net. You know, after all he did for the club, surely he deserved that little bit of luck. Of course he did. Zanetti wins the duel this time. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Rominige. Hello, Hyper Gaming brother, what's up? What is that? No matter what the situation. Well, that has not gone well. Mateus. No goals as yet. And this is Eto. Oh, that's wonderful. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Just more than 15 minutes till half-time. He's going to be disappointed with that. Pull it. It's Lopez. Haaland. Haaland making good progress. Marcelo. Mateus. And it's Marcelo. And here's Hullet. That's very neat.
त राइट गरेर तान्दा तानै हो Now मैले त it's पास दिन Bale. सकिन्छ Pass is just off target. र डिफेन्सिभ मिडफिल्डर ताने नि इनफ हो Lam. हुन त Maldini. तर भाइको अझै के छ भने नि Rummenigge. Oh, that's nice. That has been slung wide. That's going across goal. And he's there to clear it. भाइ यु That's सक्सेस it, इन फर्स्ट 45 हाफ minutes up. एज अ बार्सा फ्यान एन्ड मेसी Well, फ्यान we're going to वर्ल्ड कप half-time with जितिसक्यो both अब हामीले defences still yet to be breached. They लेमिनले rather जित्यो हुन्थ्यो cancel each जस्तो other लाग्छ out in the सम्झेको first period. Let us होइन see what सम्झेको the म त second अझै half अर्जेन्टिना brings. जित्यो जस्तो लागिरहेको Hello, everybody, What have and we learned Again, in the to first the position. 45 minutes? Well, I wouldn't say it was the most Ah, tough yeah. performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0. I'm expecting things to open up a bit more in the गाह्रो second half. छ ब्राइट भाइले लब्बी खेलेछ Well, त generally speaking, an नाम entertaining नाम पनि थियो half. त्यसको Lack of goals a notable thing, but that's not to say नाम it अस्ति नै राखेको hasn't त्यो been very watchable. अस्ति नै राखेको So we're straight back at it at the start of the second half. New York City clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, Right, it would Marcelo. be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. And it's Eto'o. Mateus. And that's been intercepted. Hullet, who can single-handedly make a difference. And Hullet! ओइ ओइ Second reaction. हमको Yeah, बटन he was खिचेको well placed खिचे to deal गर्दा with that. फर्म चेन्ज हुन्छ र And we have our very first corner. भाइको माड दुईटै ब्याकलाइन तानिन्छ सिक्ने त्यसपछि म फारवर्ड सिक्ने अब गोल भयो Kanji clears it away. Marcelo. Up towards the hour mark and still no goals. And now they can spring out of defence. Goes down. but Height nothing matter given. get up height matter size matter He size is matter someone so often referred to as the defender's defender. And still we await the first breakthrough. Now it's Hullet. Now who's going to be first to this? size matter babu size matter Nicely weighted ball. Vinicius Junior. Eto'o being watched hawkishly here. Yeah, and if they're going to try and Guys, stop got him more in time? this fashion, Peter, I have to bring my they're colour gonna now. really test the referee's patience from here. Eto'o. Chance here to counter. Looking to play him in. Rijkaard deals with that comfortably. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And no, that was never going to make it. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Quality ball. Knocks it into space. And the assistant referee rightly gives him offside. New York City really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. let's go meta boy let's go let's change the game right now this is the right time get out त्यसो पछि मैले के गर्नु पर्छ बापे त्यसपछि लम्पार्ड यति भइसक्यो मलाई कुलर बाबा फर्मको प्लेयर केही पनि हुँदैन जति थिचे पनि केही पनि फरक पर्दैन तिम्रो फर्म जे छ त्यही एक गेमको लागि त्यो 90 मिनेटसम्म त्यही हो है त तिम्रो जति त्यो स्विच गरे नि केही पनि हुँदैन Substitution on the field. Number 23. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Karl-Heinz Rummenigge. That's been cut out, well played. Eto'o. Number 13. Mateus. Can he get on the end of this? Coming on the field. He's a sharp little ball here. Bale. Number 18. Yankola. Number 7. Makaleli. Mbappe.
It's Vinicius Junior. Lovely pass, but can he get there? Substitution in progress. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. Shifted it to the flank. Bale. Marcelo has it in a wide position. Oh, good effort! Oh, needed to be more decisive in the end. Mbappe simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. Played out wide. And it's Zanetti. Lovely. That is good pressure, just hounded him off it. There will be 1 minute Well, added that time. might be that, Peter. Maybe both sides just gonna... ओइ लभली खेले यार ब्राइड भाइले यार But that will be 0-0 मा सकाइदियो गेम के छ मेरो So त a tough एक्जाम one to सक्यो gauge. रे ओइ Defensive dominance बा combined बा with बा wastefulness in ठिक attack. साला Outcome चार शट हाने एक शट फ्रेम म How would you स्कोर summarise भएन what त we've स्कोर seen 0-0 today भयो then, यार Jim? Listen, the more this game went त्यसो भए on, ब्राइड the भाइसँग फेरि draw खेल्नु was पर्छ केटा always like... बोल एम्बापे मादर विनर त निकाल्नु पर्यो नि त्यही भएर ओइ ब्राइ ताङ भाइ तिम्रो एक्जाम सक्यो रिदिम भाइ त नि आज चाँडै आयो त नि ब्राइडलाई कसरी सक्नु बा 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 रिम्याच मिर्ची आएको छ लेट्स गो विनर त फाइन्ड गर्नु पर्यो नि त होइन हिरो भाइ के छ लेट्स गो सुन न यसपछि हाम्रो रिदिम भाइ रेडी भएर बस्छ त्यसपछि ए रिदिम भाइ डब्ल्यु ब्रदर्स रिदिम भाइ पछि हाम्रो अरू को थियो समथिङ युट्युबमा थियो समथिङ को थियो चिड्दाखेरि ओए सुन न त्यसपछि हाम्रो एकजना को छ है म हुँदा एक दिन ढिलो मेरो एचएम हुँदा एक दिन ढिलो सकिन्छ भनेपछि कुन थियो लास्ट एक्जाम कुन थियो आज प्लेयर स्लो दाइ लास्ट इयर स्लो त भयो जस्तो लागेन नेमारको ड्रिब्लिङ हान्दै बसिरहेको थियो के नेमार भिनीको सुरेन सम्झिनु पनि खेल्ने हो सम्झिनु लास्ट टाइमको बदला दिनुहुन्छ कि के हो सम्झिनु लास्ट टाइमको बदला दिनुहुन्छ कि हो म त यता बाहिर केपतिर छु कलेजबाट घर गएकै छैन ओइ ताङ भाइ आउनु पर्यो नि त मुला बडे भाइ भन्ने गयो होला त्यो बडे भाइ कि समथिङ कस्तो कतिवटा जित्यो समथिङ मैले आई थिङ्क कतिवटा म्याच जितेँ त्यसभन्दा अगाडि कतिवटा दुईवटा कति म्याच खेलेँ एउटा म्याच खेल्यो होला त्यति नै हो Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. यस्तै यो भाइले खेले जसरी खेल्यो भने चाहिँ I'm समथिङ Peter खेल्यो Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. And we'll be getting underway very soon. So we're very much on the way now. Drills one in. And he's quick to get rid. And now they can spring out of defence. And he was quick to react. Let's go. Great vision. And this is Eto. टच भयो नि यार यतिखेर हेर न भाइ That needed doing. के भनौँ यार That was ठिक well छ positioned साला and well pinched. गोली They चाहिँ पायो भने can't सोधिरहेको hurt म with their backs to goal. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. त Nicely weighted ball. बुलेट The shot! Goal! मा तर So त्यो भाइको कस्तो छ भने नि या त ब्याक छ एउटाले एउटा डिस्टर्ब बनाइहाल्छ क्या धेरै बिल्डअप गर्नु हुँदैन यत्रो बलमा हाल्नुपर्छ That's what really rips धेरै defenses बिल्डअप गर्न apart. फेरि त्यो And it's difficult to find an answer to it What's when he it's doing? applied like that. के हो यो I doubt very much that this was in the script. प्रब्ली मार्सेलो Yeah, they were looking for a counter-attack. नाइस Well read, nice interception. Fermin. Oh, no joy this time. लेट्स गो And it's Makalele. Oh, we expected better, and so did he. Marcelo. Pass is coming off in quick succession here. That has been cut short.
And if you have just joined us, Sure. still just one goal between them. And the score is 1-0. Fermin gets on his bike and on the move. Goes for it! Oh, Ôi, it's come off the ôi upright. hello. Ôi thank you That यार. wasn't far away. Haaland thank you यार. The idea Haaland inches धेरै away. धेरै धन्यवाद यार हलान्डलाई. त्यसले त यसो नबाट दिनुपर्छ मादर. Switched it over to the other side. Good ball उसको that चाहिँ too. कहाँको एकछिन होइन केटा. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Oh, he's had a Oh goal! my god. ला के मिस धेरै धेरै धन्यवाद यार त्यसलाई. के हो यस्तो ब्राइट भाइ लभली हान्छ त. ओइ ब्राइट भाइ लभली खेल्छ केटा. It's a poor throw that, picked off with relative ease. हेलो. Haaland. पछाडि जा पछाडि पछाडि जा. Rijkaard मेरो भाइ हो. running with the ball. पछाडि जा. Marcelo. सिक्ने के पास हो बुलेट And गर्नु. that's the end of that. मलाई यस्तै पास हो त. Bale wants to run on to this. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. This is a promising build-up. Looking tidy in possession here. Well, that looks a decent ball. Oh, that's wonderful alertness. Rijkaard is always looking to break lines. Haaland. There will be 1 minute added time. Probably. That's headed upfield. Probably. ढिलो पास. And for the first half, that is that. किन स्टर्निङ हालेको खै. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration Stick and तोडेर some inventiveness stick perhaps तोड्न गाह्रो the छ only things हेर्नु. lacking. Some Which music was stick the तोड्न गाह्रो go-to छ. after 45 minutes. New York That's- City really have looked very Keep on good. more around ball was switch to something. So I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. And we are back on the way. I don't know, I just pass. New York City definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. I think also And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. No? Rummenigge looking in every way a marked man at the moment. Well, they seem intent on marking him out of the Hello? game. They're certainly trying to wind him up Hello? in the process, Peter. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Short changes him with that pass. And it's Lahm. Lahm carries the ball down the right. Cross खिचेको टच चाहिँ के हुन्छ भने. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last Let's they'll go. see of him. Let's go, sorry. Just eases him off the ball. Sorry. Oh, he's enjoyed that. He Sorry. evidently loves the contest. Sorry. Sorry. So, Jim, what are Sorry. you thinking? Well, it's not looking good, Peter. You can't just stop playing once you've gone ahead. You're letting the opposition know that you can be Sorry. got at, and they can so easily raise the pace and tempo to do just that. Hey, ba. It's loose, and there's a race Yes, for to the tackle. ball. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing Yes, to running on tackle. one side, dogged defence on the other. यस्तो ट्याकल. यस्तो Oh, ट्याकल that's एक well मिनट जस्तो spotted. ट्याकल हान्ने केटाहरूले. Jupe, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. 75 minutes played. Well, that tackle was टच पनि यस्तो certainly भइरहेछ sturdy. नि टच. And here's Bale. It's Bale! And that is wildly off target. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. जो किन प्लेयर चेन्ज हान्छ होला. ब्याटम्यान मार्टिन. यसको डब्ल्यू ब्रदर रेडी भएर बस्छ. इबान आखे हो त मेरो विन स्ट्रिक ब्रेक गर्ने इबान भाइ आखे हो त. इबान भाइ मेरो विन स्ट्रिक ब्रेक गर्ने नै हो त. ओके मेरो परमिसन स्विच भयो त भाइ त ओए. भनेपछि हराम बोले समझो हराम बोले 50.
सम्झी आज मलाई कति गोल हान्ने हो सम्झी धेरै हान्दिन आज एक मात्र हान्छु म एक हान्छु सम्झी मलाई 5 हान न ल मात्र बल के भएको थियो Substitution on the field. Number 21. So changes afoot here and from both sides. 15, Ito. Number 13, Mateus. Number 23, Hullet. Coming on the field. There will be a throw-in. 11, Bale. Chill. Number 7, Mbappe. Number 17, Fernandez. Number 9, Pele. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. One 0 as we head towards the end. Shevchenko. I think we're just about done here. Now it's Vinicius Junior. It's a searching pass. Sporting really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make There sure will it be sticks 1 minute and at a sustain time. some pressure. Pele has got himself a free kick. And he has shown him a yellow card. मनी हान्ने दाइले मिल्छ मिल्छ सोना भाइ स्योर मिल्छ खेल न What bad bad भाइ कडा खेल यार यो भाइले तर साच्चै Well, ल that was tense. Somebody Boy, that was undisputable tense. होता रे The two sides separated by the game's only goal. So Jim, how do Garoto. you reflect on what we've seen? Well, Garoto I'm sure something, this Garoto. wasn't Aram in ball the and break game on the plan, Garoto. the idea of Everybody to defending a make 1-0 sure Garoto. lead, that Peter, the from millimeter in the before the fields break. provided. जिज I well played suppose Brad they भाइ were never really in danger, so धन्न इटोले there was no बचायो need to सम्म disengage the handbrake in the end. इटो सेभ माई एस That's where we To have save to my end it. ass. From me, Peter Drury, Funny, and funny. my ब्राड भएको co-commentator म्याक Jim Begley. म्यानुअल अखान्जीले A राम्रो very good खेलेछ evening to you all. मिकी भ्यान तीनटै सेन्टर ब्याक म्यान द म्याच यसको 6.0 6.0 6.0 मेरो इटोले धन्न बचायो गुडले हान्नु पर्ने फिनिसिङ इटोले अगाडि नै हान्न सक्नु पर्यो तर मेरो टच त्यहाँ भएन मिस टच भयो क्या जी 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 ब्राड भाइ वेल पेड सम्झे दुई विन स्ट्रिक आइसक्यो मेरो 2 विन स्ट्रिक लभली वेल पेड ब्राड भाइ किप इट अप फर्मेसन चेन्ज नगर यही फर्मेसन खेल दामी हुन्छ ल हाम्रो को छ डब्ल्यू ब्रदर रेडी हो कि हैन अब 3 हुन्छ हो रे सम्झी अब जित्यो भने 3 विन स्ट्रिक मार्केट खायो हो दाइले मार्केट खायो ब्राड भाइले यो ब्रदर कति खेलेको यो भर्खर नै खेलेको चिक्ने फेरि आएर जोइन गर्न ल जोइन गर तीन सय पाकिसक्यो सम्धि मेरो 300 पाकिसक्यो 300 म कसैले 1000 रुपैयाँ म कसैले दिन चाहदिन सम्धि 1000 रुपैयाँ म कसैले दिन चाहदिन 1000 रुपैयाँ मलाई म 150 कसैले दिन चाहदिन सम्धि मलाई 1000 को 1000 आउनु पर्यो आज त्यो 1000 आयो भने आज वाइफाई को पैसा तिरिन्छ के त्यो भएर यो पछि म त हल्का काम छ मेरो सम्धि राजा रे ला सुरेन सम्धि खेल्ने नै हो त यसपछि सम्धि सुपर च्याट हाल्नु पर्छ आज तर 200 रुपैयाँ सुपर च्याट सुरेन सम्धिसँग 2 गेम पछि खेल्छ ल डब्ल्यू ब्रदर पनि हराम बलमै हो त खै हराम बल किन खेले केटाले हराम बलै खेल्न छोडे त आजकल केटाले यार हराम बल खेल न चिक्नी हराम बल खेल ब्याकलाइनमा हाल के 8 10 12 जना हाल मलाई हराम बलसँग खेल्न मन छ के केटा आई वान्ट टु पेनिट्रेट दैट डिफेन्स लाइन केटा हो इभान भाइले मेन आईडी मा लस खाएको खाइ गरे कि के हो
इवन भाइले खै मेन आइडीमा लस खाएछ सेकेन्ड आइडीमा चाहिँ मलाई खै झुसी आइडीमा चाहिँ फेरि 0 विन के 0 लसमै मलाई पुगाएछ केटाले Well, 0 what a लसमै sight डिभिजन this 1 is. A पुगाएछ beautiful evening. And the आराम prize. बल खेल न केटा हो 8 Well, एट त really प्याक खेल get the 7 एट त juices प्याक खेल क्या I'm Peter अब त्यो Drury, ब्याक लाइनहरु and here ब्रेक with गर्न me in छ the केटा commentary box, I'm glad to report कोलर it's छिराएर Jude हुन्छ Bellingham. को छिराएर Hi हुन्छ everyone, and thanks Peter. It's great I to want be to on break that board. back line केटा Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. के पास हो र That यो could spell trouble. And he's managed to get free. David Villa stood his ground strongly. Marcelo. Passing is crisp and sharp. बच्चे त्यो त बच्चे फुलै Well, ग्रदा there छ was बडा an बच्चे element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. It's Thank you. Asa! That's a mind game. Marcelo. Rijkaard. Kamara. ब्रदरले पुरै खेल्छ केटा राम्रो खेल्छ एकाउन्ट मात्रै खुली त हो नि Looking for the run. त्यो गेम पहिलो Shapes पुरै to shoot! Big relief, it just needed better contact. छ्यारी केटा Well, just too much pressure on him in the end, Peter. झन् छ्यारी यार छ्यारी यार Mateus. Eto'o. Pullet. Oh my god गोली Bayern gets his hands on it and the danger is averted. So a third of the match or Hello. thereabouts gone, Hello. and we still await the first goal. हेलो के भइराछ हाम्रो यहाँ नेपालमा Is always scanning the pitch for टोका targets. हात कमजोर भइराछ यहाँ And it's De Bruyne. भाइ Chelsea राम्रो are inclined to Hold on, my exhibit a boy. more Hold cavalier approach Lovely. to the game, Jim. Yeah, Lovely. possession-based football can be expansive and Dominique stylish, भागिस् त भाइ provided टाढो you have भागिस् enough ballers in your team and someone who can dictate the tempo. It's not a style that anyone can necessarily play easily, Peter. लब्लीको छोरी De Bruyne. लब्लीको छोरी That is good progress on the लब्लीको left. छोरी लब्लीको छोरी And that interception was Lovely most goal, necessary. That's great positioning. So good from him. लब्लीको छोरी Eto'o. Pullet. लब्लीको छोरी He has hit that forcefully. Yeah, it didn't come off, but you can praise the drive and the application. It was beautifully hit. बा Camera. लब्ली ब्रदर भर्सेस ब्राइट भाइले मलाई कम्पिटिसन दियो केटा लब्ली ब्रदर Hazard भर्सेस conjures ब्राइट भाइले time and space where few can. रन मात्रै And he looked every Something bit मजा आएन the नि किन assured something keeper भन्नु त there. क्रस I खेल्नु think पर्ने he's हो त done great there, both reading it and आज dealing हान्ने with it. होइन तर हो नि खेल्ने हो नि आज Size really matters. त्यो बाजी and छ it's केटा हो time यो to गेम बराबर make it 150 matter हो now. Rijkaard with the short one. And now they can spring out of defence. सम्धिलो अब मजा आउँछ Now, can they get him away? Well timed, excellent interception. Marcelo. Well, that pass isn't the best. मान्छेहरूको ब्याकलाइन किन यति स्ट्रङ भएको होला Schlotterbeck. पास राम्रो भएन तिम्रो सम्धि कहाँ पासै खेलेर फुल अट्याकिङ गेम भइसक्यो So we go in at Kaka pass. half-time with both defences still yet to be breached. पास खेल्नको लागि त फर्मेसनै पास गर्न चाहिन्छ सम्धि हाम्रो सब प्लेयर ब्याकलाइनमा छ अनि Not too much so far 7 जना to छौँ lift पछाडि anybody off कसरी their हान्ने seats. After all that probing and testing the waters, Ivan भाइले गाह्रै he's पर्ला hoping for a more open second half. गाह्रै पर्ला So, no breakthrough from either side, 0-0 Substitutions after taking place. 45 minutes of action. The second period is underway. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in What this. link up happened? Now it's Hazard.
Marcelo. पास मिलेर भएन केटा त्यो पास मिलाउनु पर्यो ल And it's Eto. धेरै अट्याकिङ खेलेको Lovely मैले pass, but can he get there? Good Yes, he can. challenge. Excellent challenge. के Well, गर्नु he पास certainly खेलेको wasn't in the mood to take any risks. पास खेलेको छ भने Rijkaard. Makaleli. De Bruyne running with the ball. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Caresses it through. Oh, there's the shot! It's loose now and they want to get it back. Eto. Marcelo is always looking to play quality balls. केटा पछि त ठुलो ग्रह दशा एउटा And it's Hullet. Here's a shot! तर Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well into the second half, and still there's nothing between them. Threads one in. Thank you. Marcelo Thank you. has a look and plays it forward. Oh, nicely intercepted. Yeah, Brad. Marcelo हाम्रो is double offering brother some सँग sort के of an भन्नुपर्छ के apology फेरि there. Encourage the Finally. pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, that's Oi! superb. Chance! Lee can in! Oi! That is magnificent! सम्धि A finish right from the top draw. And that Oi, could somebody! well be the winner. Well, what a shift in moods here, Peter. That weight's finally off their shoulders, and tails are well and truly up. गाह्रो छ त There was to be only one गाह्रो छ outcome. त Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he उही could by केटा not committing के sooner. गरेको मेरो भाइ मात्र बाङगोटीको भएर पास हार्दियो यार Substitution on the field. Number गाह्रो 21. पर्छ के हो So we have movement on both benches. Number 15. Chelsea have penetrated for the first time. What a great time to score, but it does give the manager a real headache. Does he sit on this lead now, or try and finish it off? Number 11. Bale. Might be danger here. Keep calm and carry on. That's the job in a आज nutshell. हेर मैले भनेको केटा Substitution in progress. And he's intervened well there. Time is running out here. Oh, what a mistake! Knocks it into space. This might spell danger. Cannavaro robs him of possession. Bit of an appeal, but nothing doing. Tries to pass it through. This is actually quite a courageous move, and I'll add ambition. It's rising! Guys, Bill, Well, he got rid because he was under pressure. उसलाई छिराउनु पर्ने त ठिक्क जाला I think we're about to see a frenetic पैसा finish. पैसा उठाए And ब्रदरले no यार half measures from him. बेल यार And that is as far as it goes. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, Wait, unbearable. man. Sometimes खतरे खेलो यार with a vested interest. well done यार आम्मा Any reflections on what you've seen, Jim? New 150 York City, नि स्ट्रिक पुलिस absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was ब्रदर painfully बेलले हान्दैन के सक्दै यार क्रस त राम्रो हेडिङ त हाने थियो माया त सिधै हानेको त्यसले painful reminder of where standards really need to be. एक क्रस त्यही थियो यार And with that, it's time for me to thank लभली Jim यार Beglin टपिक त राम्रो and to खेलेको wish ब्रदरले you धेरै a धेरै very राम्रो good खेल्यो यार कसम यार तर साँच्ची भनेको ब्याकलाइन मेरो यस्तो राम्रो ब्याकलाइन तोड्दियो यार बा केटा राम्रो खेल्यो धेरै नै राम्रो खेल्यो साँच्ची भन्दाखेरि यार वेल डन 150 खुली त भयो केटा 150 क्वेसन नदिउँ भनेको साला हाम्रो अब सुरेन सम्धि छ है त सुरेन सम्धि 200 रुपैयाँ सुपर च्याट है यहाँ 150 बाट मेरो अब यहाँ पुगाउनु पर्छ तिम्रो 200 रुपैयाँ हारे भने तर खतरा खेल्यो डब्ल्यू त लभली खेल्यो यार यो ब्याक लाइनलाई बित्तिको ब्रेक गर्नु भने त गाह्रै सुरेन सम्धि हारे भने इबान बाइक स्लोट गरेर ल यहाँ सुरेन सम्धि खेलेर जान होला
सुरेन सम्धी 200 रुपैयाँ सुपर च्याट है त यहाँबाट कम्पनसेसन उठाउनु पर्यो सम्धीबाट मलाई जसरी नै 1000 रुपैयाँ चाहिन्छ आधा एलएम चेट कोही फेरि अब 6 गेम हो र कति गेम बाँकी छ अब 7 गेम बाँकी छ सम्धी हजुर 7 गेम सुरेन सम्धी खेलिसकेपछि 6 गेम हो त तब लभली यार लभली डब्ली ब्रदर लभली खेलेको यार त्यो मेरो 5 एट द ब्याकलाइनले ब्रेक गर्नु भने त आई थिंक यो गेम पछि अब 6 नै हो सम्धी भन्दा हुन्छ यो गेम सकेपछि यो गेम जोडे त 7 भने अहिले यस हो त्यो भने चाहिँ ब्रो कहिले हो त हानि तिम्रो सबैसँग खेल्छ पक्का अनुप खेल्ने रेडी भएर बस अहिले पक्का एकछिन फर्स्ट हार भाइहरूलाई चान्स दिउँ न ओइ रन थियो यो साला मैले हराम बल खेलेको र सब हराम बल खेल्न लागेछ के गरेको यार कहाँबाट छिराउने यहाँ बा 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 यसपछि इबाल सर है त ल आउँछ मेरो भाइ ल कहाँबाट छिराउने यहाँ म्यान मार्किङ एउटालाई हामीले सक्यो यति भएपछि उनाचु छ त सिएफ मरे उनाचु होइन नि मेरो भाइ अहिले त्यो मलाई 99 बनाएको छ हेडिङ बनाएर क्रसिङ हार्नको लागि ओए मन्त्री बोलले के त नछिराउने केटा मार्ने को पछि हाल्ने दाइ तिम्रो पाला आउँछ अझै 7 जना छ के 6 जना त 6 जनामा तिम्रो मिलाइहाल्छु नि म अनुप हुन्छ सोनम भाइ हुन्छ त्यसपछि त्यहाँ इमान छ रिदिम भाइ छ कि छैन सबमा पछि खेलाउनु लाग्यो होला त्यो तर को यहाँ अगाडि उही नै छिराइसक्यो त्यो के रे नाम पनि बिर्से यार के रे डार्विन नुनेज बुलेट हेर के हुँदैछ भाइ यहाँ दाइको स्ट्रिक ब्रेक भइसक्यो मुला डब्ल्यू ब्रदर ब्रेक हालिसक्यो छिराउनु मलाई पनि सक्दै कोलरलाई छुट्टै फर्मेसन खेल्छु नि मैले खास This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. He's going for goal! That is decidedly lacking. Division कतिमा छ अरे ब्याट भाइ डिभिजन 2 मा हो rangefinder, Peter. It certainly wasn't troubling the goalkeeper. Let's go. Hazard. Let's go. Played out wide. सम्झिले आज मलाई जित्नै भनेर आएको छ केटा सो I have to be kind of quick. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's managed to get free. Oh, terrible pass. Cafu, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Now that looks a decent ball. Now that's well seen too. Still goalless at the moment. Yaya Toure is a perfect combination of brain and brawn. Looking to play him in. Well, you know, Peter, the brains of this particular team's operation is Pep Guardiola, someone who can dictate the tempo, and his appreciation of the game is a step above most. Yeah, he's a thinking man's footballer, isn't he? Indeed, and I'm really looking forward to watching him. And it's been taken short. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. And now they can spring out of defence. Guardiola, straight out towards the right wing. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. There's the shot!
That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So the first goal of the game. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. Normally I get the backline जा रहा है feeling यार they'll मेरा. be wanting another as soon as possible. Knocks it out wide. And this is Hazard. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. चाँडो pass. Now it's Puskas. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Into the final 5 minutes of the first half. सम्धीले क्रस हाल्ने विचार गरेको त क्रस किन पिल्ला छैन सम्धीले? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Silvestre is always looking to play quality balls. That's it, 45 minutes up. बल्ल बचाइ मलाई बल्ल बचाइ. त्यो फ्री स्टाइल राम्रो होला लङ बल काउन्टर. It's been compelling stuff. जन बुलेटले हाने कहाँबाट बल छिर्यो त्यो मलाई थाहा छैन. त्यत्रो ब्याकलाइनको पिचबाट कसरी बल छिर्यो यार. A lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. So it has been pretty Something frantic here. We will top you Everybody up there, eagerly right? We will awaiting the top you start of the up. second half. ओए. विङमा थप्यो विङमा थप्यो. ओइ 12,000 लाइक पुग्यो हाम्रो टिकटकमा कसरी हो? प्राइड भागै कमाल होला यार. 12,000 लाइक पुगिसक्यो त के हो? So let's get the ball rolling. कति घण्टा भयो? 1 घण्टा 2 घण्टा New York भइसक्यो City स्ट्रिम definitely गरेको. want to carry on in a Keep it similar up. Time- manner, time in the although town, I would yeah, I'm gonna exercise still some go there, caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Pull it. And it's Lam. That's an imaginative pass. परने बसेर माया No way through. Rummenigge. Nepal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. छु यार हेर न त्यहाँ. Well, that defending is Yeah, go ahead, man. unapologetically persistent. It's almost खेलाउन लायो personal. भने बल And it पसिहाल्छ had यार. to be. Cafu. सम्झी क्रसिङ मोडमा छ. Guardiola. Out towards the flank. सम्झी फ्रन्टमा त अब क्रसिङै हानेन भने फेरि कामै छैन. Oh, really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed र एउटा approach. क्रस त पिल्नु पर्छ I think they सम्झी just तपाईँ. have to keep forcing the issue Some and is a bit they'll direct, get sir. clinical. Here's found and he shoots. बुलेट यार. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. And he was quick to react. Cannavaro is a man so notably robust and resolute in his defending. It's a searching pass. Diaz providing an outlet on that flank. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Taken back almost at once. नक्कल सर्ट दिएर अलि सम्धि ल्याम्प भर्सिङ 1-1 थुराम. Sumptuous finish and सम्धि absolute थुराम. joy. Two ahead, late in the day. थुरामको 108 वाला कार्ड राम्रो छैन सम्धि. त्यो 108 वाला कार्ड ख त कसरी युजै गर्नु. त्यो युजै गर्नु त्यो डिफेन्सिभ राइट ब्याक वाला That's मात्र हुन्छ. great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Lovely. 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 Starting to look very comfortable. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Silvestre.
Nepal couldn't do a whole lot with it there. What is your They could do with Samdi more there? sharpness in their passing. There will be 1 minute Oh, added sweet time. feet. Diaz receives it. Gets his head on it! And a neat finish. Ek goal हालेर बचे यार म At the death. बा बा Is बा there बा time for one more? Samdi यार देख्नु भयो That's नि at the end. पसिना हान्नु पर्छ फर्मेसन काम Well, छैन that was नभए close. Both sides playing their part. Well in played, a well played, great well played. game of Damn, football. yeah, Samdi, A तर I real was a ride bit that lucky. had all of us glued to our seats from the very Samdi beginning. मेरो 200 पाक्यो है त दुई जनाबाट It's picking up the के man of the 200 match 200 रुपैयाँ award, पाक्यो है and त no सुरेन surprise सम्धिबाट there. लेट्स गो So there it is. What struck you most about that? Something Well, cute, Peter, yeah? this was probably more slugfest than a game of football. Lovely, but I lovely. actually found मारे it सर very सम्धि कहाँ enjoyable. यार A game एक that गोल was नारे अझ constantly खुलित त on हुन्थ्यो the यार edge as कहाँबाट both बुलेटको sides सर्ट went full कहाँबाट tilt. दिमागको लागि म स्टर्लिङ सर्ट हाल्छु सोचेँ गइसक्यो सम्धिको 450 पाक्यो ल 400 पाएको छ सुरेन सम्धिले 200 हालिन्छ अब 650 हुन्छ के 600 650 हुन्छ सम्धि आज मात्र 2000 कमाएर जानुपर्छ कि टाढा भने नबिर्से जानु है इमान भाइ जोइन गर न जोइन गर पानी खानुपर्छ कि त दाइ म त्यो आइडीमा 1+ सम्म पुग्यो डिभिजन ओइ के भन्छ भाइ यार ओए ताङ भाइ के भन्छ सिरियसली ताङ भाइ र इवान भाइले एक्टिभ एकाउन्ट त खतरै खेल्छ के मलाई इवान भाइले मलाई 0 मा डिभिजन 1 ताङ भाइले 1 मा डिभिजन 1 के पाएर हो केटा यस्तो हेलो सिमन भाइ के छ मेरो भाइ वेलकम ब्याक अगेन टु द स्ट्रिम मेरो भाइ अनुप यसपछि खेल ल तिमी अनुप यसपछि खेल इवान भाइ आए लेट्स गो यो म्याच हुन्छ केटा एल क्लासिको म्याच केटा दिस म्याच गोना बी द एल क्लासिको म्याच दिस म्याच गोना बी द एल क्लासिको म्याच केटा ल एल क्लासिको म्याच ओइ ताङ भाइ इवान भाइले बदला लेला त इवान सरले धोपी हान्ने भरे गाह्रो छ ओइ भाइले एक्टिभ स्क्वाड त ओइ यसो भए म्यान मार्किङ हामीले उसलाई मात्रै हाल्यौँ ल उसलाई मात्रै यसलाई मात्रै त्यसपछि हामीले कम टार्गेटमा हामीले किन दिन सकिन्छ किन दिन स्पिड भएको त लिएर दिनुपर्छ स्पिड यत्रोमै छ किन दिन हाम्रो बार्सा रियल म्याड्रिड सम्धि रियल म्याड्रिड हो सम्धि इभन भाइ रियल म्याड्रिड म बार्सा हो त लेट्स गो वेल क्लासिको एडमिन खिजी भर्सेस प्रो इभान सो एक दुईवटा प्लेयर गिफ्ट हालौँ न यसरी हान्दा मिल्यो भने केटालाई दिन्थ्यो यार मसँग धेरै प्लेयर छ तर खासमा चेक इस्युबारे ओए सम्धि तर नोटिफिकेसन हेर्न मिल्दैन तर सम्धि धेरै धन्यवाद यो नोटिफिकेसन आएको छैन सम्धि के भएको सिक्नु इस्युबाको के भएको केटा कसैले मलाई भन्नु त केटाले यसो हाल्दाखेरि यसो देखाउँदा सजिलो हुन्थ्यो भनेको इस्युबा हेर्नै मिल्दैन भाइ के भयो ए क्लासिको अघि भोदाई डब्लुबी दाइसित त्यो पनि हो तर इवान भाइ त खत्रै खेल्छ भने थाहा छ नि त अब एक दुईवटा प्लेयर गिफ्ट चाहियो भने चाहिँ केटालाई कसरी दिने होला Beautiful evening and the promise of a match that will really get the सेवालाई juices कुन flowing. दिन I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you have just joined, you have just missed the kickoff. Oh, delightful ball. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And it's Eto. Great vision. Can he latch on to this? Oh, that's neat. Marcelo stood his ground strongly.
Probably. And he's only too happy to take that back. Quarter of an hour played. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And he Nice. cuts out the supply. स्याबियरको पेसमा भाइले थ्रुबल छिराउने अवस्था गरे जस्तो लागिरहेछ केटा Menu. Vinicius Junior. He's looking wide. Semenyo. Manchester United are inclined to exhibit a more cavalier approach to the game, Jim. Yeah, possession-based football can be expansive and stuff. Vinicius Oi. Junior! डल्लै हानेको के हो And the keeper has reacted superbly there. I Yes, think he's single done bar great is the there, way. both reading it भाइ and एफटी dealing स्क्वाड with लिएर it. आएको त्यही भएर होला सिंगल बार Manchester आउनु United यो with एकाउन्ट their भाइले first डिभिजन 1 corner, पुगेको छ रे केटा first in the game for जिरो either लसमा side, actually. मलाई भिडियो पठाइरहेको थियो And that should जिरो get the लसमा job डिभिजन 1 done. सम्धि ए एफटीपी एकाउन्ट भनेर हेर्नु लागेको सम्धि Well तपाईले मार्छ seen, सम्धि saw that coming. That's great positioning, so good from him. And now they can spring out of defence. आइजन कोही मादरहरु रिप्लेट बल हान्न Semenyo. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that interception fuck was pass. most necessary. He read that really well and stopped it. Bensebaini. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Well, a goal here would be the ultimate मिडो कति pick-me-up प्लेयर just थुपाएर before चाहिँ the चिक्ने break. ले सबै प्लेयर Just इन्ट्रेस्ट हुन्छ past त the 40th minute mark. तपाई Chouameni turns back here, probably the best option. यो ताने Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. And it's कोही half-time. कुन जिक्यो त्यो रे So we go in at half-time with Wicket both out, yeah. defences Shoot, still सब yet इन्ट्रेस्ट to be हुन्छ यार breached. मेरो भाइ They rather cancelled के each other गरौँ यो out भाइ? in the first period. के Let us गरौँ see यो what भाइले the यार second half brings. Any strong opinions on the first half? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up What their does he- quality too. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. डोन्ट स्प्याम भाइ कसले स्प्याम गरिरहेछ मेरो भाइ स्प्याम नगरौँ त केटा स्प्याम नगरौँ त On the field, number 12, Marcelo. So, into well, the that's second it. half. Is एकबार खाने सही Both हुन्छ sides defensively robust up to now. progress. And it's Zielinski. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. त हुँदैन नि प्लेयरहरुमा आदर यस्तो मैले बढाएको छु Looking to pass their way up the pitch. Vinicius Junior. Now this could be a chance. Chance Oi. for a shot! It's a Oi. goal! Barely into the second half, and already... it सन्धि is यो heating up. भाइले 0 लसमा डिभिजन 1 पुरा छ यो To see गाउँले it unfold as Look, succinctly साह्रै नि as पुगाउने that, player हो, it Sandy. looks telepathic. मजाक सम्झिनु भयो के हो And in a के trice, बोल छिरा the यार substitute दुई गेम has पछि scored कस्तो पारी already. यसपछि I हाम्रो think the केटाहरु छ manager's claiming an assist here. So the first moment Ooh, of no, real yeah, significance. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. He's found a way through. And smartly reclaimed. And the finish! Oh, Well, fine Daiko stop from the Gana, keeper. so you want something Semenyo wing, really like, must be last was thinking a- what he has to do to score there.
पेलेलाई यहाँ खेलाउँ त्यसपछि बेल भाइजान यहाँ हो रोल्टो कार्लोस त के गर्ने कास्मा खेलाउँ पछि अफेन्सिभ ठिक छ यो होइन एङ्करिङको लागि यसलाई दिउँ त्यसपछि काउन्टर टार्गेट एङ्करिङ चाहिँ खासमा हामीले यसलाई दिउँ दिउँ होइन ब्याटम्यान मार्किङ हेड नचलाउँदैन सस इम्प्रेसन हाल्नु चाहिँ इबान सरले के हो अरे भइबरु सबै हाल्छ सबै स्किल भइसक्यो पिप्लिङ 2000 रेटिङ पुगिन्छ रे तर यो एकाउन्टले चाहिँ सक्दैन फेरि डिभिजन 1 पुगिन्छ तर यो एकाउन्टले डिभिजन कहाँ छ मिलाएर बस्छ पुरो मतबान र क्लियर हुँदैन के टच व्हाट द इश्यू So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Can he get it through? मेरो ल्याम्प कहाँ छ Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Great defending, strong and determined. Bale is onto it in a flash. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. भाइ यार Into the last quarter of an hour. Vinicius Junior. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Shoots! And that's a good finish. Do not write them off. Back they come. मेरो क्रसर प्लेयर That is किन आउट पोजिसन भइरहेछ A true beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. We're looking at a different game now. New York City really can sense it now. This game is theirs to win. They just need to step it up and force the issue. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. He's through here. Look at the space here. Great chance! Oh, wow, that's crazy! A game of Cross, yaar. A game of thrills! This might just do it! Has been indicated. Well, how's that for a class सक्ति गयो नि भाइ यार Well, he's a cross. defender's nightmare. You try to send him one हान्दैन way, के रन्डीको and he छोरो just पोलर flips the मार other. कहाँ मर्यो त्यो Manchester United now on the verge of victory. Save for a few potentially, and that is as far as it goes. तर दामी खेल्यो यार भाइ यो एकाउन्टबाट नि लब्ली खेल्यो गेम यार मेरो एकाउन्ट भन्दा दामी खेल्यो हजारको हालेको थियो नि सम्झे यार कोलर आइदिएन माधव New चुप York City just may have Ah, felt shot, a shot, little shot, extra shot. pressure in front of their own fans that caused a nervousness and tension. लब्ली खेल्यो यार इमान भाइले लब्ली क्रस लायो भए गेम चेन्ज हुँदै थियो त्यतिखेर क्या क्रस हानेको छ होला मैले कोलर चिक्ने टाउको थापमा आएर क्या सम्झे अब के गर्नु 300 गयो यार एउटा 150 डब्लु ब्रदरले खायो 150 थाप इमान भाइले खायो मार्केट खायो इमान सर कोलर त टालो चम्काउनु पर्छ नि त दाइ हानेको तर भाइ तर मलाई लाग्यो त्यो 1000 को सम्झीले 500 ए त्यो त अघि नै हाल्दियो सम्झीले हाम्रो सुरेन सम्झीले 200 रुपैयाँ हाल्दिनु भएको छ अघि नै थ्यांक यू सो मच फर लभली सपोर्ट यार सुरेन सम्झी धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है त धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच अब मैले अघि कसको पालो भनिरहेको थियो अनुप हो कि कसको पालो होला हैन अनुपको पालो होला अनुपको होला
300 जित्यो केटाहरूले यार भाइ लग्यो 300 यार म त क्रस हान्छौ भनेर सोचे अनुपछि सोनम खेल न अलवेज सम्धी अलवेज थ्याङ्क यू सो मच यार सम्धी चिक्ने हतार छ भने त अहिले त खै त मुला अलि क्या स्ट्रिम हेरा त मेरो को पछि हो त पालो अरे ताङ भाइ पनि खेल्ने हो र भन्नु पर्दैन अघि नै मुला ओ हेर चिनेको हेलो ब्रो ब्रो म त स्ट्रिममा छु त स्ट्रिममा छु एकछिनमा कल गर्छु तिम्रो अनुहार देख न देख्छ यहाँनिर अनुहार देख्छ के क्यामेरा अफ गरेर यार किन बिहान बिहान मुख नदिए अनुहार देखाउँछ यार मान्छेहरूले अनुहार नदिकन बिहान बिहान किन अनुहार देखाउँछ सम्धिको 450 अनि भ्युअर्सको 300 अरे ल ल अनुहार देखाउँछ बिहान बिहान यार मुखै नदियो अरे केटाकेटीहरू ओ अनु जोइन गर त फेरि फेस रिभिल भयो भाउजू गरे ओहो स्ट्रिम आउने बित्तिकै के देख्यो हो ओइ कर सम्झिआछ त यार ब्रो मेरो पछिको अरे सन्देश तिमी खेल्ने र एकछिन लगिरा तातो पानी पनि खानु पर्यो अय्या वो त साला मलाई टन्सिलै बिग्रेको जस्तो लागिरहेको छ किन किन त्यतिर सन्देश के खेल्छौ है केटाहरू लिस्टमा छ यति धेरै पख एकैछिन केटा हाम्रो को खेलेको यो अनुभव के हो यो दामी छ त यार दामी छ त के हो एक अन्त खाना खानु भयो खाना खाएको छैन नि मेरो भाइ यार खाना भन्दा ब्रेकफास्ट खाएको छु अनि दाल खिचडी खानु पर्ला एकछिन कति गोलको थोप्स हेर्नु न दाइरे नाइटमेयर वगेरा है स्मार्ट एक्सेस खेल्ने त मार्छ मलाई त्यसले Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So straight into the action. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence. And the shot! Lovely. And that was struck with genuine force. Ivan, 'Ivan, 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 '
तिनीहरुको क्यूआर कोड Madrid with their first corner. The तिनीहरुले first in the पठाइदिहाल्छ game नि for either side, actually. केटाहरुले हाम्रो उसलाई के अरे यो सक्षम सन्धिले पठाउँदा नि हुन्छ सक्षम सन्धिले And हाल्नु that हुन्छ is doing no harm सक्षम at सन्धिले all. इस्युमा पठाउनु Yeah, I भन्दा think that miss is going to give him nightmares for a while. राम्रो आछ दाइ क्वालिटी पहिलाको भन्दा राम्रो पहिला हामीले एउटा फ्री सफ्टवेयरबाट स्क्रिन मिररिङ गर्थ्यो भने अलि पेडवाला स्क्रिन मिररिङबाट डब्लुजी दाइ फ्रेन्ड छ हजुरसित डब्लुजी मलाई थाहा भएन ग्रुपमा छ हैन हाम्रो प्रेस ग्याङ ग्रुपमा छ नि भयो त सक्षम सन्धिन प्रेस ग्याङमा छ त मेरो भाइ सक्षम सन्धिले मेन्सन गर भन न Oh, this looks sharp. Schneider. And it's Makalele. And Silvestre. And this is Hazard. The ball goes in. कुलर त छैन नि And clears it away. हेर्नुपर्ने हुन्छ है Now it's Eto. लभली Oh, that looks a cracking ball. कसलाई चिप गोल केटा हो Beyond special. What a player. हुन्छ हुन्छ सक्षम सन्धि पठाउँदा नि हुन्छ True class. One sweeping move executed हाम्रो with सक्षम भाइ त deadly efficiency. New York City are such an ट्रेकिङ adept गइसकेको जस्तो छ attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took. हेलो for them 1v1 to गेम convert a त्यसबाट defensive वी आर प्लेइङ situation into a 1v1 goal. लम्बी चिप And भाइ it's आज very चिप बल impressive. एकुरेट भइसक्यो तिमीलाई थाहा छैन पहिला जस्तो छैन दाइसँग Madrid are खेलेको already chasing the game. They खेलेको didn't खोवा envisage that. पिसिएलमा छ है त दाइलाई Madrid have their second corner now. मार्केटिङ हो कि हो भाइ हो है यो मार्केटिङ हो And he can clear it away. And now a sudden भाइ chance टिम to चाहिँ चाहिँ कसरी counter. बनायो होला त्यो गर्दा यार म त्यो सोचिरहेको छु भाइ Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And there's his chance to lead the counter. He has found the way through. Plenty to it. Lovely, man. And that's a good finish. Again, in a trice, and they are soaring. And that really is so, हाम्रो त्यो सन्जय भन्ने कहाँ छ त्यो impressive. 856 Well, ग्रामवाला from the प्लेयर moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. आइहाल्थ्यो 856 ऱ्याङ्क प्लेयर आइम प्रो प्लेयर फ्रम इन्डिया भनेर आउँदै खेल्न I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. It shapes to shoot! He is सिजन 1 त desperate to जस्तो get आइडी on म the पनि score sheet. Not this time. तर खतरै छ Madrid जीवन भाइले really लभली have गेम stepped चाहिँ it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. So, third corner ताङ of the भाइले game. फर्स्ट गेम काट्दियो भने हैन इभन भाइसँग खेल्न Getting up Oi. there! Well, he got rid because he was under pressure. Aimed beyond the defence. And now they can spring out of defence. गाउँ सहर छोडेर And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. रियल मङ्की भन्ने मान्छे चाहिँ किन बुलेट राइगर भाइ राइगरको सर्ट हान्दा चाहिँ केटाहरूले ब्याङ ब्याङ Cannavaro is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. खेल्न यार मेसी No यार less. Takes a shot. Well, I'll be a bit disappointed with that. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. साँच्चै ब्राइट भाइ कहाँ हरायो मादर त्यो लाग ठोक्दै बसिरहेको छ के हो ब्राइट भाइ हो ताङ भाइ ब्राइट भाइ कहाँ Eases हरायो him off the ball. Spread it left. Nicely aimed pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. गुड गणेश दाइ कहाँ हराउनु भएको थियो He steps in, and that's the end of that. Eto! लभली And the keeper couldn't hold it. Relentless! खै दाइ टिटीमा त छैन र के लाइक हानिरहेको छ कि हो And they are tearing the opposition apart here.
And that is all they have time for. त्यसपछि म जोइन गर्न Well, I don't पाउँछु think many people saw this त्यसपछि coming हाम्रो ahead को of छ kickoff. त्यसपछि हाम्रो सोनम It's भाइ an छ eye-catching scoreline. सोनम It's भाइपछि a तामाङ fair भाइ छ त्यसपछि reflection खेल्ने of भयो what खेल we've न just seen त्यसपछि in this first half, Peter. पाइप Now they गालेर just need काम to छैन make sure they retain their focus until the very सब end. मिडफिल्डर No खेलाउनु slip-ups. होइन भाइ यो फर्मेसन यस्तो छ नि त It's hard to believe we're only at फर्म half डिफेन्सिभको लागि time. खेल्ने The हो क्या lead is 3, but for how डिफेन्सिभको long? लागि खेल्ने हो एकदम It's एकदम एकदम anyone's डिफेन्सिभ खेल्ने guess. भयो खेल्ने हो क्या ओइ सक्षम भाइ आइसकेछ त मुला ओइ भाइ तिम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट होइन आजबाट So into the second half. कहाँ हो च्याटमा आइरहेछ त अनि Schneider. Lovely. Azar, a player so deservedly decorated with praise and glory. No, he wasn't going to be fooled. Oh, that's a key interception. Mateus. Azar. Oh, now here's an interesting matchup. Pass is just off target. भर्खर आएको प्याक And that's a गरेर goal अब kick. 303 बजे हेर्ने ओइ तपाईँ भनेपछि हाम्रो एकजना भ्युअर्स कम हुने भयो भाइ कति दिनको लागि रे 3 दिनको लागि कति दिनको लागि रे Right भाइ नजाऊ 10,000 को अकाउन्ट किन चिक्ने एउटा इफुटबल आइडी and it's Schneider. के सक्छम भाइ 10,000 Yamal. बाट इफुटबल आइडी किन मलाई This game already looks like a fait accompli. Hakimi. Rijkaard. Rijkaard really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks Lovely. like whatever it takes. लभली रुट बुलेट And it's played in. रुट बुलेटको हेडिङ त के हो Yamal. इफुटबलले हेडिङ हान्छ त केटा Hakimi. बिना कन्ट्याक्टलेस वाला Schneider. Yamal. Looking to pass their way up the pitch. Pepe spots it and intercepts. And it's Eto'o. He's going to be disappointed with that. Can he get on the end of this? अच्छा 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 हजारको पास हेर मादर Rijkaard. Makaleli. And it's Rijkaard. Oh, he'd have done well to reach that. Oh, good-looking ball. Schneider. Threads one in. And claimed it back swiftly. Chance! Oh, good finish. And that is about as cool as they come. He picked his spot इवान सरको expertly. क्युआर कोड Well, उसले Peter, सक्सेस I सम्झेर think the पठाइदिनु ल keeper मेरो knew भाइ straight away he was never going to get to it. So could they be onto something here? That is good alertness. Rijkaard. Yamal. Tries one from range. And that is great goalkeeping. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Now it's Azar. लभली And it's Rijkaard. Rijkaard. He's having a hit. कहाँ छ सर्ट यार केटाहरुले कहाँदेखि म त आउँछु यार Spread out to the left. Gullit was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often Right, get that was sort of critical of Nazir Bayo. the forwards tackle, but that was squeaky clean. And that's There been will be 1 intercepted. minute He added read that time. really well and stopped it. And the Good counter build-up. is on. He's found the way through. Oh, brilliant save under real pressure. And that will be it. So smiles all round सक्छम as they भाइ shamelessly indulge in स्किप the त्यसो भयो Christmas भन्दाखेरि किन euphoria. आउने स्किप A खै bit स्किप achieved दिन्छु through the right मोमो balance भनेर of आउँछु industry दाइ and ल हराउनु आऊ inspiration. भनेको A really satisfying day's work. सोनम भाइ रेडी भयो सेडी भयो सोनम भाइ कहाँ छ सोनम भाइ जी वेलपेड पत्र वेलपेड सबले मेरो कति रुपियाँ पाक्यो 450 प्लस 450 प्लस 150 कति भयो 550 कति भयो हैन हैन 450 प्लस 150 कति भयो 600 सबले 600 भयो है त मेरो
ल चाँडो सोनम भाइ चाँडो ल त्यसपछि हाम्रो सोनम भाइपछि तामाङ भाइ छ तामाङ भाइसँग के छ दाइ तपाईँ कस्तो गोरो देखेको रे भाइ यार गोरै भएको छ तर गोरो होइन अनुहारमा चमक चाहिँ आएको छैन क्या मेरो बिरामी जस्तो भइरहेको छ क्या अलिक अनुहारमा चमक जस्तै भएको छैन अलिक सन्चो छैन क्या त्यही भएर खै 5 एट द ब्याक खेलेको अरे सम्धे हेलो 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 के छ सक्छम भाइ टिकटकमा नै आएको छ त यार के हो होइन म के हाल्छु कुन्टो भाइ पनि खेलेर 1770 पुगेर ओए रनमाथि के हो भाइ भाइ यति पुग्यो भने पाउँछ होला हौ 1777 पुगेपछि पाउँछ कि पाउँदैन 1770 पुगेपछि पाउँछ कि पाउँदैन होला सो टाइम के लाग्छ Frozen bro, your turn is not cam, okay bro? You have to wait for the turn. Sonam भन्ने दामी खेल्छ लास्ट टाइम सोनम भाइसँग ड्र हो कि के भए जस्तो लागिरहेको थियो सोनम भाइले दामी खेल्छ केटा 77 अनि एउटाले त मात्र अस्ति मलाई आएर ल्याङ गरेर च्याट मार्दा मेरो डिभिजन 1 पुगे 1800 पुगे होइन मैले सो टाइम पाइनँ भन्दा थियो लास्ट टाइम पाउँदैन होला 1785 सम्म चाहिँ पाउँछ अरे के हो यार त्यो मलाई पनि थाहा छैन यार यसको बारेमा त सोनम भाइ हेरौँ बाबा सोनम भाइ र मेरो फर्मेसन जुत्ने भयो अब स्लाइडली जुत्ने भयो पर्फेक्टली त होइन थोरै रूपमा जुत्ने भाइ र मेरो फर्मेसन अब टोटली त होइन तर अलिकति लगभग भनौँ न लगभग टाइपको हुने फर्मेसन एउटै सत्तरी सदनमा साथ के भन्न सक्ने मैले बुझिनँ धेरै छ पुस हान्नेमा पनि भर पर्छ फेरि केटा सबैले पुस हानिरहेछ भने त अलिक गाह्रै पर्ला Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. Atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. अब यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ So things are मैले त underway. दुईवटा आइडीमा पुर्याइसके आफ्नो म चाहिँ 1650 भाइ यार केटाहरूले कतिवटा आइडी खेल्छ यार कसरी हो कसरी खेल्न पाइन्छ They've played it short. Crosses it. It's lovely भरान धेरै पछि हाने सिक्ने भरान They would have been looking at him to produce the goods. मैले त And that was बाटो किन very सुन kind सुन of him केटा to मेरो provide पिसी मात्र गयो कि 20 टाइम यो वर्ष हो यो म यो That सिजन is a fine goal. 5 आइडी हो एउटा आइडी पुस गर्यो होला So well played, Peter. Did a great Push whatever job keeping position sight you're of the at, ball. sufficient Made a classic kind of move right. and made it perfectly. And the shot. Oh, it's hit a post. 5 जना गाडीले पुस गर्दा त 5000 पो थियो त मसँग त यार Rafael Varane to Lam. Good अझै play एउटा on 2000 the left-hand हालिदिनु side 2000 here. पाएको छैन So इसाइलाई just गरेको the थियो one भन्दा थियो केटा early goal to report so far, and the इसाइलाई score गरेपछि is फिर्ता आउँछ 1-0. पैसा भन्दा थियो भाइ And it's Serginho.
Lam is someone so often referred to as the defender's defender. The pressing's intense and it's paid off. Messi couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Nicely weighted ball. Messi. This is Pullet. He's in, must be! Oh, the keeper's done wonderfully well there. Well, his positioning was just spot on, and he made the goal look an awful lot smaller. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Serginho, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Lampard, and it's Hakimi. That's good running with the ball. Shot a goal! Lovely save, That's yeah. great defending. He just made sure he was in the right place to block it, and I bet you the keeper's very relieved. He is through here. Oh, well played. Serginho. Huisen धनी परेन रे हो Serginho. स्पेनको स्क्वाडमा And this is Eto. के भयो रियल म्याड्रिडको फ्यानहरु रुइरहेछ मादा New रियल York म्याड्रिड City एउटै प्लेयर can परेन रे हो certainly afford to see this half कोगोले थाहा out छ केटा now and reset during स्पेनको the वर्ल्ड कप break. स्क्वाडमा रियल म्याड्रिडको इभन Serginho सिंगल प्लेयर कोही receives परेन it in रे a wide position. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi one touch pass please Shevchenko tries to pass it through. There will be 1 minute added time. Brazil have it back. Quick Well, look at his I watch. spent And this the part of my referee own day for whistles it, for yeah. half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Oh yeah, that एउटा नि परेन के भएको भाइ भनेपछि रियल म्याड्रिडको फर्मै खत्तम भएको हो त दाइ दुवै क्यूआर सेन्ड भइसक्छ दाइलाई भनिदिनु म चाहिँ खाना खाएर आउँछु ल हुन्छ त क्यूआर कोड पठाएर सधैँ एक्टिभ भएर पठाइहाल्छ मेरो भाइ So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the के छ second दादा half. सब ठिक छ प्राइस म्याच तिम्रो भन न Taking place. So we're off again. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Berbatov. पुरनबती Makaleli conjures time and space where few can. प्रवेश भाइ पनि मार्दा लास्ट लक्की मान्छे केटा Rafael Varane. फ्रीमा Lam. हाम्रो यो के निकालिरहेको छ त्यो के कुन कार्ड रे पेमेन्टको And it's Messi. And this is Pullet. Bumps him off it and wins back the ball. Bullet really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. And he's got the beating of his man. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Lam stood his ground strongly. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's त्यो room for मा trouble. हुइसेर खुट्टा हेर न I हौ just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Now it's Forlan. Oh, what a ball! Bellingham! They've got to be quick to recover this. the क्यू And the Sar is there to क्यू clear. गेटा भ्यान्डर छ त लभली फर्ममा छ त Eto. धेरै नै यार Well, that looks a decent ball. It's a decent chance to counter-attack. McAllister. Lampard. भाइ टु बोला छ केटा टाइम टु चेन्ज हटाइ केटा And it's Lampard. McAllister. Some really good ball movement. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their no cause now. no way no way no way no way no way New York City clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence.
So close to drawing level. Oh, they really needed him to put that away. हस्पिटलमा के भन्यो नि दादा त्यता सब ठिक छ नि रे यति के हुनु त्यो अझै अब आज एक दिन भोलि एक दिन राख्नुपर्छ हस्पिटलमा अझ निमोनिया भएर चाहिँ त्यही हो त्यही भएर बच्चाहरूलाई अलिकति अगाडि निमोनिया हुने बित्तिकै के भन्नु त्यसलाई अब मुखहरू बार्ने चिसो खानेकुरा दिनु हुँदैन क्या अब हाम्रो फुच्चेलाई यस्तो भयो होला धेरै नै खानेकुराहरू क्या अब ज्वरो लाग्यो के भयो होइन अब तपाईँ नसकेसम्म मुख बार्नु पर्ने हो नि चाहिँ मुख बारेर जस्तो छ क्या चलो जे भने त्यही सट्टा खाना दिएर चिसो आइसक्रिमहरू केहरू क्या फ्रिजको खानेकुरा त्यो भएर हाफ प्लेट फायर राइसको 600 Coaches are signalling changes here, both at the same time. यो हाम्रो राष्ट्रपति भवन छेउतिर रहेछ इन्टरनेसनल फ्रेन्डशिप चिल्ड्रेन हस्पिटल बच्चाकै हस्पिटल मेरो भाइ त्यहाँ ठुलोको उपचार हुँदैन रहेछ सबै बच्चा सानो बच्चाहरू Distributed tidily, and this is Mohamed Salah. Looking for the run. That's a nice shaped ball, and he's managed to get free. Good challenge, excellent challenge. निमोनिया त लास्ट गाह्रो भाइ निमोनियामा एउटा लास्ट सेसन कस्तो भनेको धेरै उयो भयो भने निमोनियामा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ मेरो अब कति पैसा 650 पाक्यो है गेम जित्यो भने ओ माय गॉड Oh, he's been flattened there, and he's gone backward here. He'll try from distance. McCarthy on fire, get out. An absolute gem. Surely that does it. Perfect time, decisive strike. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's Takes the shots. The keeper has reacted superbly there. Alexander I know, Arnold is offering a right smile there. I'm a cute goal. This is the भाइ म्याकलेले मार्दा त्यो चाहिँ बिरामी मेरो भाइ हो मामाको छोरा जी सोना भाइ राम्रो यार भाइले भाइसँग चान्स थियो यार गेम कन्भर्ट गर्ने चान्स पाएको पनि हो भाइ यार यो गेम मैले जित्ने गेम चाहिँ हैन यो लेभल न म हार्न पनि सक्थ्यो गेम तर भाइ भेन्डरसन सेफ मी यार के गर्न सक्छ यार गेमको सबभन्दा बेस्ट गोलकिपर भइसक्यो के लाग्छ यार 2 शट 2 गोल मेरो भाइको 5 शट 2 शट फ्रेममा हालेको 2 नि सेभ हाल्ने किपरले 650 पाके मेरो भाइ काउन्ट गर्दियो है And the players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything working very nicely. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. I'm the Tang Bayo. Nurse, post to theory, post to nurse vanale. Naya Peter Michael Cho, dai best ray. Bye. यो 2026 मा 600 त अघि भा छन् यो 600 अर्को जोडेर हो 200 रुपैयाँ जोडेर उता हाम्रो सब्जीले हाल्दिनु भइसक्यो अर्को सुरेन सब्जीले हाल्नु भइसक्यो जे पनि रुम दिनु हैन भाइ हैन यार जी 2026 भरे हैन जुनसुकै गोलकिपर आउँछ हैन भाइ जुनसुकै माइकल लाल आओस् तर भ्यान्डरसनको अगाडि यसमै जोइन भयो है त ल चान्स पाएको मिठो हारे भाइ चान्स पाएको थियो गेम मलाई जित्न नै सक्थ्यो तिमीले ओए ताङ भाइ के हो ओए ताङ भाइले मलाई एक लसमा डिभिजन 1 पुराको एकाउन्ट आइरहेछ कि लङ बल काउन्टर मसँग यार सकिला त यो भाइले के स्ट्र्याटेजी लगाउँछ यार केटा हो दाल खिच्नु सेटिङमा हाल्दिनु पर्यो ल केटा हो अब
भोलि केटा भोलि खतरा प्याक आयो भने प्याक ओपनिङ खतरै होला जस्तो छ है R9 हेनरी आयो भने R9 हेनरी आयो भने खतरै प्याक होला जस्तो छ है भोलि बहन ताङ भाइ बहन नातिम न बहन ताङ भाइ बहन ताङ भाइ नातिन्छ हौ यसपछि काउन्टरमा पिटोलाई एक लाइनमा भोलि R9 आउँछ धेरै चान्सेस छ भोलि R9 आउने किनकि भोलि सिजन अपडेट पनि हो त त्यही भएर टिटीमै लाइभ डिले हुन्छ डाइरेक्ट सबैमा डिले नै हुन्छ मेरो भाइ कुनै फरक पर्दैन अलिअलि अलिकति सेकेन्ड भयो भने डिले त हुन्छ भाइ 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड डिले भएन भने स्ट्रिम राम्रो क्वालिटीमा जाँदैन हैन स्ट्रिम बुफरिङ हुन सक्छ जति स्ट्रिम डिले हुन्छ त्यति राम्रो स्मुथ जाने होला स्ट्रिम हैन यसपछि मेरो खेल्ने हो तिमीहरु को चाहिँ यसपछि भन त केटाहरु छ कि छैन भन त Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Things already rolling. It's a shot! Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. Eto'o really was well marshalled there because he was denied the opportunity to... Oh, terrible mistake. ताङ भाइ Azar. ताङ भाइले आज के केटा हो हिस्ट्री बदला त It's Bebeto and Bebeto. ताङ भाइले चाहिँ मलाई गेम जिते छैन They want to be quick to आज के गर्ला बाजी मार्ला त भाइले के लाग्छ केटा Forced to go back. Hazard. And it's Rice. Ronaldinho. To Hazard. Neither of these two want to come off second. Hazard! Glorious from Hazard! That's a gem! An absolute gem! ID And Milan have the lead! Calm, composed, confident. What a super goal. That's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. It made him look a bit silly, Peter. Milan have taken the lead. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Ramsdale sends that a long way. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Now it's Messi. Lahm, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. That has been cut short. Makaleli. Messi. Great vision. And the finish! बेस्ट किपरले खायो यार सबै खाए नि अब के गर्नु यार यस्तो ब्याङ्गर पर्फेक्टली गएपछि त के गर्न सकिन्छ And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. बेस्ट किपरले गोल खाँदा And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game.
Now and Hullet! And he has त्यसको kept ड्युल it आईडी out मिठो छ के somehow. खेल्नलाई त That's very, very good. You Dual can't ID ask of Ganesh for much Bhaiको? more than that. And we have our very first corner. यो लाइट त म रिकमेन्ड गर्दिन नि मेरो भाइ यार खेल्नको लागि Milan have the दाइसँग chance खेल्न to go the छुट्टै other मजा way. लाग्छ किन मेरो भाइ यार यस्तो खतरनाक त खेल्दिन म Koundé. Saliba. Hops for safety. 2 added minutes has been indicated. And it's Azar. Now it's Torres. Makaleli. That's it, 45 minutes up. Well, the glass is either half full or half empty. Neither थाहा side थिएन yet तपाईँले ड्युल truly थाहा to थिएन मेरो impose भाइ ड्युल themselves, भनेर and it's level pegging at half-time. थाहा थिएन मलाई What have we learned from the Dual first ID किन 45 किनेको minutes? Well, both sides would have expected a closely fought match. Dual ID That's किन किनेको pretty थिएँ much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth Ima keeping an के eye हो on to जम्मै see दिदी if त्यसको any adjustments have been made to change things. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. So straight into the second half. And here's Dembele. Messi. Chance here to counter. And it's made its way to him. कस्तो चिक्ने हजार Oh, he's छ्या got that all wrong, and it's a penalty. So a big chance now from 12 yards. Look at कस्तो लौडे the रहेछ यार dismay from the culprit, but the referee मार्सल टर्न हालेको thinks थिएँ there यार was मैले enough there for a penalty. So, having trailed to lead. मार्सल टर्न हालेको थिएँ नि यार मैले भाइ यार A time for a cool head, and that is precisely what he showed. I भाइ just जस्तो think भयो the नि ड्युल आईडी keeper किनेर काम committed छ त भाइ लु himself too भन्नु त early. मैले त्यसमा प्लेयरहरू निकाल्ला होइन प्लेयर So we निकालेन have a भने त्यो अनुसार breakthrough. भ्यालु जान्छ त Now, how will things develop from here? त्यो हेरेर Yeah, I पनि always मलाई felt नि this was हेर्ने हो त coming. There मान्छे was a यार clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. Maldini. Could be danger कुनै here. अप्सनमै आउँदैन त प्लेयरहरू Ronaldinho looking to receive it in space. अप्सनमै आउँदैन त भाइ Well, it's के हो यार definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get चिकिङ clinical. मार्सल टर्न पनि आजकल कामै छैन कि के हो Zakaria Yeah, man, did that just box- about box- enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Azar can so cleverly bypass the press. And here's Hullet. Neto looking in every way a marked man at the moment. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Just a quarter of an hour to play. Makaleli wins the duel this time. That's a lovely, neat pass. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And here's Messi. Right. ए plays well मादर to get it back. मेथी There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, and it's Dembele. Dembele! धन्न मैले बढाएँ किपर The difference is म किन किन still लागिरहेको one. फुटबल छिर्नको लागिरहेको Very just. Well, I think Tinggal that भित्रबाट look मलाई says नि it all, फुटबल Peter. छिर्नको लागिरहेको Brilliant save from the keeper. He read the situation superbly. भित्र मनैबाट क्या फुटबल छिर्नको लागिरहेको त्यो बल नरहे भए त स्योरै गोल थियो त्यो त
रनमध्ये मैले के दिएको थिएँ अरे वाह सिधै रन Substitution on the field. Number 23. So we have movement on both benches. Number 15. Messi. Number 10. And he gets rid in a hurry. On the field. Milan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Number 13, Mateus. Substitutions taking place. Smartly reclaimed. Not much time now for anything fresh to happen, I think. The final seconds now. जिति दिएको चाहिँ साङभाइ साङभाइले आज रेकर्ड त्यो ब्रेक गर्न सक्दैन साङभाइले साङभाइले 405 एक गोल हानेर तर सकिन्छ स्मरण एसोसँग That was so very, very good. Fellow attendees, this is a Terrific Hello, recovery. Miss A really fine win, that, Jim Begley. युवराज This has been a को very सिट composed त्यो बेला response चिप when हान्नु पर्ने trailing. के होइन There was no sense of anxiety, होइन just यस्तो the थियो नि belief to stick to the game plan and stick मलाई together. किपर बनाउनु And it's नबनाउनु been a जस्तो very भइरहेको ताङ भयो impressive तर किनकिन turnaround. म लागिरहेको थियो थ्रोबल छिर्छ जस्तो लागिरहेको थियो क्या That's it for किनकि tonight's टाइम match. त्यस्तो So मिनट just गइसकेपछि मेरो प्लेयरहरू थाकिन्छ क्या and to wish अनि you हेर्छु all मलाई थाहा a थियो very good evening. धन्न तिमी अघिदेखि पर्खेको होइन युवराज भाइ तिमी अघि भर्खरै आएको हो क्या चिक्नी हाम्रो त्यो अर्को एउटा को थियो युट्युबमा को थियो भर्खर त्यो एकछिन वेट गर्न सिक न मेरो भाइ हो वेट गर्न सिक न एक गेम अगाडि भर्खर आएको छ तिमीहरू अनि अघिदेखि आएको छ भने लाज लाग्दैन त्यो समथिङ को थियो रियल के भने बिग फ्यान दाइ थ्याङ्क यू सो मच इट भाइ ए हजारले कस्तो मिठो हाने थियो यार मैले लभली बोल्या त्यो गोल त मादा त्यो गोल हाँदाखेरि म रियल मङ्की भने आउ ल रियल मङ्की भने हौ रियल मङ्की पछि युवराज खेल है त मेरो कति रुपियाँ पाके यार भाइ हिसाब जोड न हौ 600 भइसक्यो होइन कति हो 600 प्लस 150 कति भयो 750 20 ए भाइ 21 लाख के पुगिसक्यो मुला ए मादर चोत युवराज मुजी चुप छोरा मादर चोत एकचोटि आएर मादर चोत तिमीहरूलाई मुजी भने टाइम खेलाउनु पर्ने चिक्नी भोट गर्न सक्दैन चिक्नी ला के भयो यो तिमीले भनेसम्म हुन्छ मुजी जाँटहरू चिक्नी तेरो लाइफ हो मेरो लाइफ मादर चोत पुच्ची मुजी चिक्नी मेरो लाइफ हो मेरो लाइफ मुजी मनोको बानी मादर चोत खाते चुप साला बेसी हल्ला गरेको मुजी च्याट भइहाल्छ मैले 2-3 थप्पा फुच्चेर मादर भुसडी के चिक्नी म म्युट हान्दा ए कहाँ म्युट हान्छ चिक्नी 800 भयो अघि 650 भएको रे ए हो त यार मेरो भाइ यार हिसाब जोड्ने बिर्सिन्छ के हो कहाँ गयो सक्सन सम्झी खै चिक्नी या भइसक्यो मलाई 800 खेल्ने कि के गर्नु भन्नु 800 मात्रै भयो ए 800 ठिकै छ हो यार 800 प्लस 200 मैले 1000 रुपैयाँ कमाएँ त हैन के हो नि 800 पो रहेछ त यार मेरो भाइ 800 प्लस 200 1000 800 भइसक्यो अब सुन न यो कहाँ गयो त्यो रियल मङ्की भने के ए यही को छ मेरो नाम रे ए सबै तिम्रो के भएको अलि भर्खर जोइन गरेको थियो नि तिमीले कहाँ त्यो माया त तुरी तुरी माया तुरी काटेर मुखमा हालिदिनु पर्छ यो माया त को त्यो तुरी चाहिने साला तँ भतुवाहरू आउँछ चिक्नी गेम अगाडि आएको छ उनीहरू धेरै अघिदेखि आएको भन्छ लाज पनि लाग्दैन यार त भतुवालाई युवराज मा नाम चाहिँ युवराजै साला काम छ चोर माधव
ए भाइ हो यार एकछिन पख न हौ एकछिन कतिजना सङ्ख्याले लगभग धेरै सङ्ख्याले त्यही आज त यो रियल मङ्की भन्ने ब्रदरले आज खेल्न पाउला जस्तो छैन नाम चाहिँ युवराज रङ्गलीको मानको नाम चाहिँ यस अब भोलि किमिज र टिम्बर पाउने भयो टिम पर्दैछ मेरो अहिले टिम्बर भाइ म सुन न तिमीले भोलि जुन कार्ड पाउँछ नि कति रहेछ ऱ्याङ्किङ हेरौँ ब्रदरको उयो रन मती 27,000 रे ओइ लभली छ त मुला पिल्छ कि केटाहरूले लभली छ त दामी या दामी सुन न भाइ ओइ भोलि टिम्बर भनेको टिम्बरको भनेको स्ट्याट्स हेर्दाखेरि त पेड स्ट्याट जस्तै छ है त्यसको स्ट्याट्स भनेको फ्री टु कार्ड जस्तो स्ट्याट छैन प्लस किमिजमा गयो भने किमिज यतिकै ओभर पावर छ कार्ड दामी छ त्यसको स्ट्याट्सहरू डिफेन्स स्ट्याट्स पनि छ राम्रो सबै राम्रो छ मिडमा यतिकै तहल्का मजाउँछ त्यसले भोलि पाउने दुईवटै इपिक कार्ड बबाल्छ क्या 2000 भनेर ब्रो मेरो टर्न कसले तिमीले हिजो खेलेन चाहिँ नि गोविन्द भाइ खेलेदेखि हिजो खेलेको त होइन खेलेन गोविन्दले खेल्यो त हिजो स्पिड कस्तो चाहियो त्यो किमिजको 90 जान्छ मिलाएर दियो भने त्यस्तो साह्रो पर्दैन के भाइ फिजिकल कन्ट्याक्टहरू बढाउनु स्पिड भन्दा नि अहिले गेममा त चिक्ने भेन्डाकमा भेटिदिन्छ इटोलाई स्पिडको कुरा गर्छ यार भाइ त्यो त पनि दामी प्लेयर हो केटा हो होइन सो आई हेभ टु बी अलिकति डिफेन्सिभ खेल्नुपर्छ भन्ने नि छैन खासै डिफेन्सिभ खेल्दिनँ हुन त मेरो यो फर्मेसन आफैमा एउटा डिफेन्सिभ फर्मेसनै हो क्या केटाले हराम बल चाहिँ यतिकै हराम बल भएन त चिक्ने यहाँ आएर न अब यतिकै हराम बल भएन केटाले हराम बललाई बेसी ओभर पावर दिएको हो क्या यही हो हराम बल हेर यहाँ यतिकै हराम बल भइसक्यो योभन्दा बेसी हराम बल के चाहियो तिमीलाई हो किन भने ताङ भाइ यो आफैमा हराम बल हो क्या आफैमा हराम बल हो कि हो केटा डिक्लाइन डिक्लाइट नै लिन्छु म रे डिक्लाइट लिने र फाइबर द ब्याक नै चाहिँदैन हो नि मेरो भाइ यार त्यतिकै त्यो उयो छ म्याक्सले छ त्यो छ क्या केटाहरू बेकारमा फाइबर मेरो त्यो फाइबर द ब्याक भन्ने मात्रै लेफ्ट ब्याक र राइट ब्याकलाई अफेन्सिभ दिएछ पुरो अट्याकिङ मेरो आइडीमा 250 जति कोइन छ अब फेरि कलेक्ट गरेर सिबी कि सिएफ निकाल्नु पर्ला भाइ 200 तिमीले कोइन पहिलेदेखि सेभ गर्नुपर्ने खासमा यो रोमको स्टार्ट देखाउनु न So welcome one and all to a picturesque evening here, a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. आज अलिकति खेले हात जति त्यति हो भोलि आउने सो टाइमको फर्म के छ अरे अब फर्म हेरेर पनि हुन्छ है केटा अब जस्तो लेफ्ट ब्याक एउटा लङ ट्याकल भएको लेफ्ट ब्याकको अनवेरिङ फर्मै छ अब डिलाइटको मलाई थाहा भएन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ किमिज पनि अनवेरिङ फर्मै हो मैले त लास्ट गेममा 2 गोल हालेपछि 5 ब्याक खेलेको उल्टै 3 खाएर के अझै लास्ट होइन नि भाइ त्यो गेमले कहिलेकाहीँ स्क्रिप्ट गराइन्छ चिक्ने कहिलेकाहीँ भाइ तिमी डिफेन्सिभ कहिलेकाहीँ गरे भने Roberto Carlos, Peter, might have had more of an impact on the world game than any other fullback before or since. Well, with his pace, skills and his overlapping runs, he effectively revolutionised the role. He turned the fullback into a vital attacking weapon. It inspired so many players to be just like him. डिफेन्स अट्याक चलाउनै डर लाग्छ मलाई Now it's Eto'o. Eto'o. हान्न त दे यार Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. No, he's got that wrong. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose.
Lahm is someone so often referred to as the defender's defender. And here's Messi. Messi, there he goes, motoring forward. मेसी चिक्ने एउटा पास छ के नि यसले Now it's Cruyff. Makalele simply refused to be outdone काट्दै there. बसेर छ तडी मार्दा He's a sharp little ball here. Eto'o receives it in a wide position. Pele. Played for Lampard. Pele. 30 minutes gone. Lahm. And the counter is on. Azar. And here's Hullet. And it's Maldini. Here's Makalele. And here's Messi. Picked up. Oh, shooting chance! And it's been given away. यार नो मेसी यार Xavi Alonso. कस्तो Well, a goal here just before भोसडी गरेछ यार half-time could mean a great deal. Pele gets on his bike and यहाँ on त the मैले move. धेरै चान्स क्रिएट गरे यार Caught offside that time. ब्याक टिम्बरलाई त डिफेन्सिभ फुल ब्याक जसरी युज गर्नु पर्ला डिफेन्सिभ फुल ब्याकै युज गर्ने डिफेन्सिभ इन्स्ट्रक्सन दिएर गर्नु पर्ला यो त मलाई अति किच्चा फिनिसिङ गरे यार भर्खर Pele त्यो quietly पछि फेरि revving पाएको up. मेसीले Looking for the run. यति साह्रो फिनिसिङ गरे त नि Azar. खासमा गेम त क्लियरै हुन्छ Looking to play him in. भइरहेको छ That's the end of the first टिममा 45. टिमको म स्ट्याट देखाउँछु It कहिले has been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've How many just lacked standard that is there? telling What's good breakthrough here? moment. Reflections on the first half. Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the यो opposition so रोनीको far. स्टार्ट देखाउन त पहलको देखेँ So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. And we're already back up and running after half-time. New York City have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Lahm plays it in. Oh, it just needed a better touch, and you could see his annoyance. Yeah, very careless, and I leave it at that. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. And it's Lampard. Cruyff. Oh, facing up to his adversary. This is... And Cruyff! Otto puts them all in. And that has been knocked clear. And if you did take an extended half-time break, you'll be relieved to hear that you have missed nothing. के पास हो यार भाइ त्यो के पास हो त्यो Worst pass, मेरो भाइ worst pass. I'm not the man. I'm not of it. म त साला त्यो झन् गुड हुन्छ नि सोचिरहेको थिएँ यार निको र रेली र किमिस ओन्ली अनवेरिङ फर्म त्यही भएर भाइ म त अनवेरिङ फर्म वाले प्लेयर चुज गर भन्छ सक्छम भाइ चुज गरे भने 950 को गेम हो त यो चाहिँ Otto. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. त्यो हुन्छ फेरि अरु
And he was there to get a Jones vital or touch. Johnson? Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Long. He is through here. Cross goes in there. त्यसले एक हेडिङ हालेर छिकिन्छ What a throw in. अहिले पनि ड्र हुन्थ्यो एउटा गेम बेलमा आएर खुमचोरीले डुबायो Corner given. And we have our very first corner. कल नगरेछ नउठाउनु न हो कल पनि गरेको छ भनेपछि एलपी दिनु आरपी आर्नोल्ड छ यसको And the chances keep on coming. They're awarded another corner. It's their second corner of the game. And that's a simple one for the keeper. And now a sudden chance to counter. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Pelé. New York City really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Now it's Mbappe. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Odo. That's a risky ball, you've got to say. Passes coming off in quick succession here. Cruyff. Cruyff conjures time and space where few can. Tries to pass it through. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. That's been cut out, well played. Pelé. There will be 3 minutes added time. And here's Bale. Great ball, and he's in here. That's just playing it safe and simple. के भएको यार यो Substitution in progress. पिले मादर सुपर सब हो त यार सुपर सब जस्तो हक देखाउनु पर्यो नि Great vision. Now the cross. Impressive jump. And that's it. It is जीजी done. वर्ल्ड पेड मिड त पर्दैन जाबी नेस्टा एडमिसन राइकर अटैकिङ पेले from टोटल an attacking perspective. Neither side able to make an impression. सेन्टर ब्याक despite all सेन्टर the ब्याक huff चुज and गरेको राम्रो वर्ल्ड पेड राम्रो राम्रो puff. How would you sum up what we've पेलेले witnessed? सुपर सब खेलाएको भाइ सुपर ठेलेर साला हाल्न सक्छ साला सुतिया कस्तो प्लेयर हो यार यस्तो थ्रो बल ठ्याक ठ्याक दिइरहेको छु झन् ठेलेर हाल्नु नि अलिकति डिलाइट पो लिन पर्छ कि के हो दाइ दामी त त्यो पनि रे म त लेट ब्याक छैन भने लेट ब्याक पनि लियो भन्छु होइन त्यही रे दामी छ क्या लङ रेन्ज ट्याकल के छ दामी छ म देखाउँछु तिमीहरूलाई रे ए लाग्यो यही त हो नि यो हो क्या भाइ इङ्ल्यान्डको म्यानर यो ल्याऊ क्या लेट ब्याक लिँदा पनि फरक पर्दैन सक्छन् 009 हेर्नु त आइडी ल पख म हेरिदिन्छु अनि भन्छु ल ए भाइ क्लिकै हुँदैन के सिक्ने होइन गेमलाई पनि मात्र भोसडी के निकको यो होइन रिम्याच हुन्छ के छ च्यालेन्ज च्यालेन्ज छ रिम्याच हालिदिउँ फेरि के छ च्यालेन्ज रियल ब्रो के च्यालेन्ज छ भने हालिदिउँ रिम्याच हेर न भाइ यसको हाइट पनि लभली छ क्या फेरि भाइ मेन भनेको यहाँ हेर न यसको हाइट हेर न यहाँ हाइट हेर न पहिला कसैले गेस गरेर यसको हाइट कति छ भनेर
193 सेन्टिमिटर हाइट छ अनि हेर्नु त 193 सेन्टिमिटर हाइट छ मेरो भाइ यस्तो सिबी खेलाउने डिफेन्सिभ दिएर के गर्ने रे होइन होइन तर हुन त हुन्छ नि के हो महादा डिफेन्सिभ दिएर पक्क म एकचोटि चेक गर्छु ल भाइ कस्तो हुँदो रहेछ स्पिड 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 मिल्दैन होला भाइ सेन्टर ब्याक त यो गाह्रो चाहिँ जतिखेर नि डिफेन्सिभ अवेरनेस यति भएपछि त कहाँबाट हुन्छ हुँदैन नि लेफ्ट ब्याक खेला तर हाइट चाहिँ लभली छ यार 193 सेन्टिमिटर हाइट रे हाइट चाहिँ लभली छ क्या म त टर्कीको एलबी लिन्छु डिफेन्सिभ फास्ट एन्ड एज क्रसिङ मिल्छ अरे केटा हो लङ रेन्ज ट्याकल भन्ने स्किल थाहा छैन गोविन्द भाइलाई अनि त्यत्रो अग्लो र लङ रेन्ज ट्याकलको काम नै लाग्दैन त सिबी नखेलाए त रे त्यो पनि हो तर लेफ्ट ब्याक एज अ लेफ्ट ब्याक यस्तो गरेर थ्री सेन्टर ब्याक खेलाएर यसलाई लेफ्ट साइडको सेन्टर ब्याकमा खेलाउँदा नि हुन्छ क्या भाइ तर दामी छ भाइ त्यो लङ रेन्ज ट्याकलै हो कि यसको सबभन्दा मेन विपन हाइट र अनि त्यो लङ रेन्ज ट्याकलले कति फरक पर्छ यसलाई ब्रो 7,50,000सम्म फिनिस हान्छु होला यार मेरो 1800 ठिकै 1800 डिभिजन 1 पुग्यो भने पाइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब तर भन्न सक्दैन नो ग्यारेन्टी स्क्वाड हेर न सबको अनि भनेको अरे केटा यार सबको स्टार्ट हेर्न लाग्यो भने बाउला हुन्छ अहिले कतिले युजर नेम पठाउँछ अहिले पागल हुन्छ युजर नेम लाग्यो देख्यौ नि स्पिड हेर न पासिङहरू हेर राम्रो छ क्या गाडा यसै गरी किमिजको हेर्न गयो भने पनि पाउँदैन मैले रिवार्ड चाहिँ म लास्ट टाइम 1800 समथिङ कतिमा हुँदाखेरि पाएको थिएँ जस्तो लाग्यो मेन आइडीमा निप्पो लिन्छु सेकेन्ड आइडीमा टर्की हाल्छु हुन्छ केटा तिम्रो आफ्नो आफ्नो इच्छा हो है जे लिँदा नि हुन्छ खासै फरक पर्दैन डिलाइटको स्टार्ट चाहिँ हेर्नु डिलाइटको यस्तो सरप्राइजिङ चाहिँ लागेन मलाई डिलाइटको हेर न बापरे डिफेन्स स्टार्ट्स यस्तो दामी छ पासिङ पनि दामी छ पासिङमा हल्का 4 बनाएर फिनिसिङ बनाउनु मलाई अलिक फिनिसिङ नि स्पिडहरू बनाउँदा नि दामी छ लभली छ यार स्टार्ट त फ्रीको रल बबाल रहेछ थाहा नै थियो स्क्वाडमा मलाई नेमारहरू छ चिक्ने तिमी राहुल भन्दै बस नाम के अरे डिलाइट आएन त डिलाइट ब्यानर यहाँ गयो भने प्लेयरै क्लिक हुँदैन हौ भाइ यहाँ र नि भल दामी छ दा डिलाइट होइन ब्याकलाइन नै छैन भने त निदा हुन्छ घन्टा गर्नु 100 को अट्याकिङ आउने छ 91 फिनिसिङ त कुनै सिएफको पनि छैन होला सम्झे 100 अफेन्सिभ आउने छैन रे
यो चाहिँ के घण्टा हो यो चिक्ने? यो चाहिँ लौडा हो यो? अफेन्सिभ अवेरनेस कति छ? अफेन्सिभ अवेरनेस कति छ? जर्ज मुलरको अफेन्सिभ अवेरनेस कति छ? जर्ज मुलरको फिनिसिङ कति छ? यो चाहिँ घण्टा हो यो चाहिँ? त्यति हुने म खतरा हुन्छ? जर्ज मुलर मेरो स्क्वाडमा भइहाल्थ्यो नि। हुन्छ त? छ त यसको 101 अफेन्सिभ अवेरनेस छ त। 99 फिनिसिङ छ त। त लाउने सुटिङ कहाँ हान्छ त चिक्ने यसले? हान्छ त भयभरकै स्किल दिएको छ चिक्ने ल। यो के हो? हान्छ त यहाँ आएर नि यहाँ छ 100 को अफेन्सिभ अवेरनेस 99 फिनिसिङ छ। लाउडा हान्छ चिक्ने आउट अफ प्ले स्टाइल किन डिलाइटको आउँदैन के सक्षम भाइ डिलाइट सर्च गर्दैन सेपलाई 90 अवेरनेस 90 स्पिड 88 कि 98 फिनिसिङ भइपुग्छ यार न यार सम्धि कोही प्लेयरको छैन भन्छ यार सम्धि सम्धिले मसँग बिर्सिने जर्ज मुलर मसँग छ भने बिर्से चिक्ने डिसीमा हेर्दा दाइ मैले पठाएको छु डिलाइट गरे सम्धिले बिर्से चिक्ने मसँग माया जर्ज मुलर छ भनेर गणेश भाइ सेफ ब्रदर सक्षम भाइ राम भाइ सम्धिले बिर्सिनु भयो के चिक्ने जर्ज मुलर भन्ने कार छ मसँग भनेर के छैन यो कार्डको ब्यालेन्स छैन कि एउटा स्पिड मात्रै छैन किकिङ पावर पनि ठिकै छ 91 89 स्पिड छ हैन फिजिकल कन्ट्याक्ट पनि 85 छ अब हेर्न गयो भने बल कन्ट्रोल देखि पनि ठिकै छ ब्यालेन्स छ रिलिज मेथोस डिलाइट यो सर्च हान्नु ल पख भए म मुतेर आउँछु है त एकैछिन जर्ज मुलर भन्दा पुस्कसको कार्ड टाइप राम्रो छ पर्फर्मेन्स खाना अब ऊ यहाँ जौली खाँदै हेर्छु के त हामीले जर्ज मुलरको स्ट्याट्स त देखे नि तर सम्झिले केही बुझ्नु भयो भएन तर सम्झिले भनेर फेरि निशान सम्झिले गाली गर्नुभयो भने होला सम्झि स्ट्याट्स भन्दा पनि के गेममा प्लेइङ स्टाइल धेरै म्याटर गर्छ क्या प्लेइङ स्टाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन दिस गेम एट फर्स्ट प्लेइङ स्टाइल गोल पोचर सेपको लागि सदा बेस्ट अप्सन हो अट्याकिङमा मान्छेले बेसी होल प्लेयर युज गर्छ क्रिएटिभ प्ले मेकर भन्दा कारण किन
क्वालिटी प्लेयरको जतिसुकै स्टार्ट भयो भने मान्छेले किन बेसी प्रिपेयर गर्छ होल प्लेयरलाई? कारण रन बनाउँछ। थ्रो बलमा तपाईँ चाहिँ स्पेस हेर्छ उनीहरूले। हैन? कुन चाहिँ राहुल भनेको तिमीले सम्झे यार? कुन राहुल? ब्लिच कलरवाला? पानी त अय्यो आज त मलाई त सुत्ती फिल्म हेर्दै बस्नु पर्यो केटा। टुडे आइ एम सो भाइलाई त हेर्न जानु पर्छ तर म आफै सन्चो छैन क्या। कुन डिलाइट भनेको सम्झिले भन त? सक्षम भाइ चाहिँ डिलाइट कि डिलाइट? पख एकैछिन ल म डिलाइटको हेरिदिन्छु। जर्ज मुलरलाई होइन सम्धि यस्तो क्या सम्धि मसँग बेसी भड्किने कारण के हो भन्दाखेरि नि सम्धि मैले यहाँ यो जर्ज मुलरलाई मैले स्किल देखेँ होइन मार्सल टर्न, कट बिहाइन्ड एन्ड टर्न, राइजिङ सर्ट, डबल टच। तपाईँ आफै भन्नु होइन एउटा स्ट्राइकरको लागि योभन्दा राम्रो स्किल के हुनसक्छ? अनि यो स्किल पाउनलाई मैले कति स्किल खर्च पनि गरेँ होला। एउटै प्लेयरलाई भएको स्किल दिएको नि होइन पार्टिकुलर एउटा प्लेयरलाई भएको स्किल दिएको होइन। मैले तपाईँलाई थाहा छ मैले 0 GB प्लेयरलाई फर्स्टमा स्किल दिन्छु अनि त्यसमा भएको सेल्टी प्लेयरलाई ठ्याक स्किल दिन्छु क्या। तपाईँलाई थाहा नै छ नि 0 GB प्लेयर छैन। होइन यत्रो स्किल दिएको यार मैले, यो स्किल पनि दियो होइन प्लस सम्धि जिपी पनि गएको छ। स्किल त वेस्ट हो। त्यही माथि यो स्किल आउनै गाह्रो पर्छ लगभग हत्त आउँदैन फेरि के आउँछ यो स्किलहरू हत्त आउँदैन। त्यही माथि कति एउटा 4वटा स्किल गयो 4वटा स्किल हाल्दा जिपी पनि जान्छ त्यहाँ 2 लाख समथिङ कति जान्छ जिपी त गयो। यो प्लेयरलाई मैले यति विश्वास गरेर मैले स्क्वाडमा राखेर खेलाएको थिएँ कि पर्फर्मेन्स चाहिँ दिएन कि सम्भव थाहा नै हुन्छ नि त। 1 गेम नसक्ला 2 गेम नसक्ला 3 गेम नसक्ला मेरोमा आफै केही कमी भनेर सोध्छु। अब अर्को फर्मेसनमा स्विच हुनु लाग्यो त्यसलाई त्यो फर्मेसनमा सक्ला कि अर्को गेममा ट्राई खेल्ला कि भने कति खेले तर यो छिक्ने यो मुलालाई मैले भैँसीबाट गाई बनाउन सकेन यार। सबभन्दा बबाली स्किल्स कम्बो यही हो भाइ। योभन्दा राम्रो स्किल्स के हुन्छ स्कुलमा? मैले कम लस्ट गरेँ भाइ। मैले डबल टच पर्खिने 1 महिना वेट गरेँ बल्ल उइसमा आयो। अहिले बल्ल मैले उइसमा दिएँ डबल टच। मार्सल टर्न चाहिरहेको छ मार्सल टर्न दिन पाइरहेछ। लङ रेन्ज सुटिङ चाहिँ लङ रेन्जबाट दिन पाइरहेन इटोलाई। मेरो अझै इटो अझै खतरनाक हुन बाँकी छ मेरो त्यो लो स्क्रिनमा हाल्नु त्यसमा अझै मैले लङ रेन्ज सुटिङ दिनै पाएको छैन। भयो भने यस्तो मक्खन स्किल खुवा स्किल दिँदा पनि माधुरी कार्डले पर्फर्मेन्स गरे मलाई फक्क भएको क्या यसको स्टार्ट देखेर। त्यही भएर बुझ्यौ नि त्यो हो क्या सम। त्यही भएर मलाई 108 हो यार खेलाउन मन लाग्छ यार कार्डलाई। अब अरू झुसी चाहिँ कार्ड हो त्यो रिलिज हान्नु भन्यो भने रिलिज हान्न मिलेन कि जट मुलर कार्ड त नयाँ एपी कार्ड हो होइन भर्खर एड गरेको। गाह्रो छ क्या केटा हो गाह्रो छ। मैले स्किल एकदमै लस्ट एकदम त म त्यति टाइम मैले के गरेँ यार मैले कति साह्रो ट्रस्ट गरेको यार यो भाइ के साह्रो ट्रस्ट गरेको क्या मैले यसलाई स्किल दियो त्यस्तो यार स्किल रिलिज हान्दा अरे भाइ कहाँ रिलिज हान्छौ भाइ रियर कार्ड हो गेममा यसको एउटा मात्रै कार्ड छ यो वर्ष आएको पहिला थिएन भने अनि यति हान्दाखेरि आउँछ होला नि त सक्षम भाइ आउँछ होइन। स्लो छ के मेरो भाइ स्लो छ डिलाइट नदेऊ भन्छु। सेन्टर ब्याकै छैन नि त निदा हुन्छ अब के भन्न सक्नु। मुला नै बनायो नि मेरो भाइ स्पिड बढाउनु उनीहरूले। ए भाइ मैले त अटोमा खेला जस्तो लाग्छ त तिमीलाई तामा भाइ बढाएको हो नि त्यसको स्पिड घटाएर ए तिमी त। मेरो इटोमा पनि छैन लङ रेन्ज सुटिङ भाइ लङ रेन्ज सुटिङ चाहिन्छ क्या
यहाँ लुइस स्क्रिमरले काम त गर्छ नगर्ने होइन तर राउन्ड सुटिङ भन्ने चिज पनि छ नि त भाइ हो किन भन त त्यतिकै त स्किलको त पुरै स्लो छ अब सम्झे तर एफटिपी प्लेयरहरूलाई त अब सेन्टर ब्याक छैन भने त अब लिँदा बेटरै हुन्छ होला के गर्नु अब यो सब पोजिसन पनि के बिगार्नु अब के घटाउनु यार मैले के घटाउनु डिफेन्सिभ अवेरनेस घटाउनु 94 बनाएर खेलायो अब खेलाउ रिक्स लियो केटा स्टामिना भर पर्छ हात पछि फेरि खुलित हुन्छ गाड खुलित खान्छ चिक्ने काम छैन आधार त त्यही भएर क्या केटा इटो भाइ गाह्रो छ अब मार्सल टर्न मलाई चाहिरहेको छ म मार्सल टर्नहरू हानिरहेको हुन्छु कहिले काहीँ होइन जट मुलालाई मैले नखेलाएको हो त भाइ केटाहरूले दाइ गरे तपाईँले कति 100 छ है यसो कति छ 100 99 चाहिँ फिनिसिङ होइन ल 98 97 96 95 ल 95 फिनिसिङ भयो एटलिस्ट मलाई होइन म स्पिड चाहिँ म जति पनि प्रिफर गर्छु भने नि स्पिड चाहिँ 93 भन्दा कम हुँदैन एटलिस्ट 93 भन्दा कम हुँदैन स्पिड है के अरे स्पिड फिनिसिङ सिएफमा कुनै प्लेयर खेलाएको छ भने 93 बोर्डर लाइन हो 93 भन्दा कम फिनिसिङ हुँदैन यार स्ट्राइकर हो यार भाइ मिलाएर पाउँदैन नि मलाई आफूसँग खतरा ओपोनेन्ट पऱ्यो भने टाइट एङ्गलबाट पनि गोल हान्नुपर्ने हुन्छ फिनिसिङ धेरै म्याटर गर्छ नि त होइन त्यही भएर 93 चाहिँ बोर्डर लाइन 93 भन्दा कम खेलायो भने फिनिसिङ खेलाएर काम छैन त्यो सिएफ जतिसुकै जेसुकै होस् मैले भनेको राहुलको स्ट्याट्स हेरेर सन्चै कुन भन त मलाई राहुल रियल म्याड्रिडवाला राहुल हो कि त्यो फ्रीवाला राहुल पक्नु हेर्छ ल पक्ने यसको चिन्ने यो मादरकोमा खेलाएको भाइ यसलाई खेलाएर चिन्नु केही छैन यो युजलेस फ्यालो यही त युजलेस फ्यालो मेरो भाइ कार्ड युजेस एक मात्रै रेटिङ गर्छु गर्नु भने स्पिड 12 दिन अब स्पिड हेर्न अब हेरे ल 19 मात्रै के हो यो यत्रो एसिलेसन घटाए त्यो नि गर्दैन त के हो यो अफेन्सिभ अवेरेज 99 स्टिल 95 फिनिसिङ 94 स्पिड 98 acceleration 96 kicking power 90 balance 89 stamina 85 physical contact 3 matches वाला राउन्ड चाँडला केटा अब म जान्छु भात खान्छु आउँदैन त भाइ हो गजबको स्टार्स मुलक भन्नु केटा खेल्दैन तर केटाले एकचोटि भन्यो त्यो म एकचोटि फेरि ट्राई गर्छु ल त्यो स्किल हो क्या मेन तर केटा यो चाहिँ राम्रो छ है फेरि सम्धि मुला चिक्नेको त ब्लिज त पागल छ त अब कुरा नगरे तागो भाइ बेलुका बेलुका हेरेर खेलाउँछौ त्यो मुलालाई खेलाउँछ एडभर्टाइजमेन्ट त रिले चिक्ने आजकल त त्यही पाउँदैन सम्झी सुन न यो राम्रो छ थाहा छ सम्झी छ नि यो राउन्ड राम्रो छ पो यार केटा हो जमा यो राउन्ड छि भनेको अरे कसम ल यो भने तिम्रो बिदा नष्ट हुन्छ है केटा दामी छ भाइ हो ए मक्खन हान्छ हो भाइ हो मक्खन हान्छ सँग छ भने खेलाउ यार दिस राहुल इज गुड है सम्झीले भनेको राहुल चाहिँ को भन्दाखेरि नि ठिकको राहुलवाला भनेको स्किल छैन सम्झी के गर्नु त अब यो वाला राहुल भन्यो भने तपाईँले त्यो के थियो त्यो सबै के गर्दैछ भन्दा पनि त होला नि समीले भने चियापमा खेलाउनेहरूलाई कति रहेछ कि 96 फिनिसिङ रे समीले स्टार्ट दिएको त होला नि समी लगभग यस्तै स्टार्ट दिएर खेलाएर होला सिएफको लागि होइन बल कन्ट्रोल गरायो होला त्यस्तै त्यो ओरेली कस्तो छ फ्रीको त्यो लिँदा हुन्छ केटा भोलि त्यो कोसँग लेफ्ट ब्याक छैन भने त्यो लङ रिच ट्याकल भएको लेफ्ट ब्याक लिँदा नि हुन्छ काका
भोलि अब कसैले प्लेयरहरू अब कन्फ्युजन छ भने त्यसको बारेमा भोलि नै डिस्कस गर न। सबैले आफ्नो एकाउन्टको स्क्रिनसट चाहिँ लिएर राख ल भोलि। भोलिको गेम मेन्टेनेन्स हुन्छ, म बिहानै आउन सक्छु, त्यतिखेर चाहिँ केटाहरूले यसो स्क्वाडको स्क्रिनसट लिएर राख मेन स्क्वाडको। त्यो स्क्वाड हेरेको अनुसार म भोलि कमेन्ट गरिदिउँला नि त। अपडेट पनि हो त्यही भएर होइन। एउटा गोठ लिब्याकी को भनेछ नि भाइ, त्यसमा त कन्ट्रोभर्सी भएछ नि त भाइ। इटो भाइ गोठ लिब्या भने क्या टिकटकमा छ क्या तपाईँ। त्यो चाहिँ एउटा बुली हानेछ क्या भाइ, टर्कीको एउटा प्लेयरलाई पोस्टर्स हालेर सम्झा हो के हो न। के भयो टिकटकमा होला, टिकटकमा क्लियर देखिन्छ है, टिकटकमा होला म देखाउँछु कहानी। कपाल रमाइलो भएको छ यिनीहरू भाइ, टिकटकमा चाहिँ देखिन्छ कि देखिँदैन पनि हुँदैन। गोठ लिब्याको टिकटकमा हेर न नि, मैले अहिले बुली हानिरहेको थिएँ गोगोलाई, लास्टमा सिक्नु त्यसलाई पनि बुली हाल्ने मलाई भाइ। यसलाई त अनि खुलित त गाँड खुलित बनाइदिएछ नि त टुर्नामेन्टमा। त्यसले त गाँड खुलित बनाएछ नि त भाइ वर्ल्ड कप टुर्नामेन्टको लागि त। सिक्ने टोटल जितेछ क्या, अनि यस्तो जित्यो भने खुब हालेछ चाहिँ। लास्टमा त म त टेबल हेर्दाखेरि त यो म त सेकेन्ड लास्टै कति रह्यो गोठ लिबा भने। ल सबजनालाई बबाई केटा, खाएको गुड डे, टेक केयर, बबाई। चाँडै भेटौँला अब ल।